правилам. А тига и та, оно вообще не идет по правилам, и цедов тига. На самом деле. И та как бы, оно сразу бросается в глаза. А как-то это, юкция это исключительный момент, юк, скорее всего, это. Хотя и точкаш даже, умным царай, точкаш. Ях, يقبل مبوي тоже. Они إذا ما тоже. تيتا تياش ماذا تيتا ما تسارا مبوي أغلى صوت شو تعيو يعني مبوي يعني شيء это признаю признан факт. قاچا دل هر دو دكنسا وعد وش داتسي Привет, мой Твинкл. حميل دويتسا دعدور توش تونسا شتوخينر انستيش بيتسوت لاتي هنا عدن لاتي بوشي همش دوش سار جيازو شياتا تو هز تو حاضر خامر سوديتر تعم تدي براودنا يا او توخينا تونسا خينا سو جيم ور توخين وسمنات سمنات ليت توجه في البكالين تو توخينا يش ير شادول يخمش وان بير ويتا دي سري مدر هم دي نعوش صدورش عوش ده دولش مدري وات После язин дор хумнаш хуйвар дин кашталот каштуш датки عملتو قاشتا ورشا وخامر حدو يشوفه قوازلو دكتور ليجند ودو غيون أني ناخد مليون يحيز دوي تقيتش أدوق تساند إروق أدوق قيتش إتوق حالات إتوق حوزة دوي حكرر إذا ياشر تموخل إتوق زبروسي دعبوتقي حوزة إيش تجي أقارا دوي حيزو إتوق زبروسي تشكاش دراب штаб маневр ютигатор есть место для маневра دوي أصبحوا ها أفشيت عن ملخ إيش أكن جاني يوشلاش ده رسي ماتا أفشي زيشة переводчик слова ро и выдавать и хасан и до цоцига о выдавать до цоцига منو دوش عشان يعني حاجات بس проверить там ميجا دكون да но именно إيش الشيء تيجا وش تادل تدا هوي именно божество вообще оценщает вообще амана тязича Аллах тязича Да, а там даже других таких китер Шелчтайн, вот мы же говорим, да, Аиша, например. Сега уже Хасан Дегдо. То есть именно Аиша долча, и хундо, Аллах долча, и ты хундо. Как бы, да. Момент, что проблема. Это харма. ملو ملش صدق праведных я قادي ترق خامر سوى تحقو كيجي دو هنا تكون صحينا عشان جوج كاخلو بوش او ديك دريوني بوش ديتس انا مش تقش هيت دو عندو يا خامر سوى دوش صدق праведных 1992 году я зин خدميوني هيت سوال دقة يات بو إناق Не, ولا сади праведно, но имaju 40 hadisa u Navavi imaju. ولا بو دقة يات بو إناق ولا إشياء صون بو خان ويدوت تعدول شتوش حكيك مد وتحديث ودع تعدول شتوش دوقش تيازيش سن عمو جيازيش دريوني خينا دبوش سن مدو يومو جي كانيات كلمة يزي أدناش دي تعدول شتوش مو خير دوش شابيتشا تتشا تش تعوني عادين جودي أخلاوش بوش تعهم دا تعتاليلوش تك ولا تا قوازلو شو دوقش تبو إدوش تحيش توش А? Операция Ию, чтобы никто не узнал. والله كامير سوجا قوازلو شو دوقش دعدوش تو كيس نو إفيريا вообще خيرنا دوش عدويتو Легенд, я перепутал. Смотри, сады праведных, Рияду Солихиню. Имам Навави Вуцин, автор, 40 хадисов тоже Навави. Там 42 хадиса. Ага, это разные книги, но автор один. Не, подожди, сады праведные, 92 года. Может, перевод Кирилл, 92 года. И huyu до издательство именно в переведенном виде на русском языке. Первый перевод 92 года. Хурютун, может, Россия. А так,
رياض الصالحين إمام نووي علق دينا يازن Там книги Бахар, да, Имам ишт Элла Хердон, малыш, Камерсу, ишт Элла Хердон, может, я перепутал. Ишт Хердон, скорее всего, он скрыто социума. Да, Son, просто Сунху, да, Datsun, Имам Навави. Datsun. Riyadu Salihin Ibn Usaymin yazınıyor. Sonra hadise utadıyız. Да, قي ترسها نه رياض الصالحين شرح كريوي أسيميني شرح كريوي Yat işarah. شو روز بناحهم تحت تدي كل ما سير مود شو يعني داون جو مارشو парма حجبة Он شيخ это ابن хотел. عثيمين сделал подробное толкование шерх этого сборника. Куза шерх yok комментатор ابن عثيمين. Şerah verirsen çuval acar Riyadu Salihin zbornik yoktun hadise. Ta şerha yatı zbornik hadise yok ehibine. O yani şerh его называют. Но тунце Riyadu Salihin yok. Там Бухари, Муслим, hadise oldu. Язина кейтсет, вела боду каят бок, велец Камерсу, дийцер, который цацлюч. Как раз то именно, и дийцер, язинек автор, вийцер, то, и то мать язина дийцер, то, и мацвелла дийсон, да, тицел, и мацвел. 2000-х, на один год, а вела барцу, 10-й дери, мелодери год. Трун Кайкочин, то Кегидочин, он содрел, может, перевод этот человек сделал, может, он сам написал, или сумма это перевод, ничего, ишь дуал я не знаю. Evet. Не такая статья. Tiken hajla farmat sikegen hajiso تيجي عمصة متى رياض الصالحين يو شرح اليو سيوتك كومنتاري ابن عثيمين نكنيجو إمام النووي رياض الصالحين اليو خزا مصة متى أتاج مثلا يوم يو تري أسنوي يشهر يقع по-любому три основы صالح فوزاني أو но это вообще-то Мухаммад ибн Абдуль Вахаб Джейн Мадуи изначально и там шерх Фаузана. То есть от такой же темы юқиялы. А так, Асмаалар, Асхалов, Амочтейн, Ейштейн, как бы имам Навави был, Мосамета, Язин, Идар. А так, чтобы Ибн Усеймин написал Рияду Салихин, да, у него есть на Ютубе тоже уроки Рияду Салихин, лекции шутун, но это больше, шерх ЮЛ, луктига. Просто цер ё-моё, как бы, цер улям шбах, цер, когда они вот так лекции проводят. Шерх То есть, мухул среди сборников хадисов. حجلا إمام بربهاري يوزعون شرح السنة الكنيجة يوزعون إمام بربهاري. То есть Короче, إيش книги شرح السنة بوس إمام بربهاري. Это вообще-то هو غيان сборник хадисов имама Муслима с комментариями этого Барбахари. То есть имам Муслим حديث на имам Муслим صحيح مسلما ده يقي صحيح مسلما شرح يقي имам Барбахари شرح السنة. То есть они друг на друга делают такие шерхи. Goşu. университет дяши самого Baba цаурца diye de переписывать да урт буфтали цаучёная шубо Baba diye ta sekunda. وما تعلقش دوريات السارع هين جويون هرزبورنيك حديثة وديفيد كتبه ستة هرجوش دويون قشطة وقع تاع شرحة ده تاع هميات وقول مجر بروستا حديث
تشتقوزا اشتتاعي على بوجي بخاري مسلم حديث دكتورتك هدالوش постоянно اشتون مقر هركديك يازنك أسامي نوق فعشر خياتر просто رياض الصالحين يقر ات صحيح بخاري صحيح مسلم سنن ترمذي النسائي شو هر صحيح الجامع الصغير هر ألباني سيازن أيو ات شو افترستو هش تخصون أعيوتك نواجيو Так, Harma, плечки чувала, соседям, حاجة, то, что я отправил. توحد переписывать мелду язынца одно и то же, и при этом Да, ты переписывать. Адорос, и дам дуешь. Масалан, Асмаалар, они друг на друга пишут какие-то разъяснения, да? Друг на друга постоянно, друг на друга там. Обычной научной среде плагиат, он один бог, что Том Шварцер вообще халахолите интересно. Allah, Цитирование. ты موضوع ты Адорос. Например, شرح إمام بربهاري да, вот شرح السنة бо, Нигерсон, толкование сунны. Хажа, он автор, вообще-то, имам Барбахари, который взял Сахих Муслим хадис, ну типа чисто на Сахих Муслим разъяснение и толкование. Он взял сборник имама Муслима, Сахих Муслим, вот он есть шархью, и на сегодняшний день на него шарх есть, разъяснение есть. Таган ученый бобош, там Фаузан, Осаймин, Гуниадин, то есть прикинь, там три этих имамов. Имам Муслим, Барбахари и на него. То есть, Барбахари делает на Муслима шарх, а на Барбахари делает Фаузан шарх. И что реально? Ко ученый, да, в кавычках. Ко имам. Друг на друга, короче, целая цепочка у тебя. انت مو في الغاية انت ادورس انت احكوشا تعم دوتي например اعديتن شن اس رزيسنينيو اسونا كولومبوس يو مثلا كولومبوس اس دي انت اعديتن شن اسينو رزيسنينيو ايش كولومبوس مو خير ده ايش توري يوك النووي رياض الصالحين كري عزاعي без комментариев بايع без شرحة чисто رياض الصالحين biz شرح تبا biz شرح دات اتفون جيتان دوريا دو سالح انت قاطع بسنينيات اتعا شرح دات تام بروستا حديثي بخاري مسلم там нету шарха, там нету никакого объяснения. Это сборник хадисов Рияду Салихин Ибн Усаймина. Но ты найди сады праведных Науави. Что я тебе показал, это Рияду Салихин Усаймина. И никакой это не шарх. Потому что там нету никакого объяснения. Там просто хадисы. خاطر درقس يجدين قصة نزيزة قوتين ويمدي مسيتوس أبسنات لينا يقوشوا تلاسك آلاج بوس كرملين يمبروجو ديك إز مواد أبسودي تاي رزيس تاي قزيتشي مو خلوق يغدم ملا ولا ملا يلا تغسون باوس قوشوا ديتن ديسناي Dokum uduvaišani krovni čo redz to hieč pamjaldieši bēcer vai docā, ko neavas tur cehienāš. Молочной сестре хала мекш ду уж шич хала мекш да танча и бог что это вот тупой он иду кормление грудью бог что его دو بيردقنش جيم بيردق درشادو القنبل ناخدهم سخنر بول ناخ شو قلش إذا جاء
تا بردق وردات اسمه يقصغو جيليل وردو شين لو قبليل در ايش ديل يردو شي ايش بش ديل يرمودو يقبل سقدان طبعا صدعتوان قبل وق سق وق طبعا يهم ليل در يهم شليل ايش ديل يربو شي يتشرش عودة سق وق ريالنا والله وق ساسون دال قوتشان وين كوارتا بلا زوجن شاقو دا ديزا خريتنا برسا شين دل زوجن شين دل كير بير دل son otumna me doch komdu istan oelic ot ja behteliyor son sala wa serşe otumna da لجن ot pol adam pol da duedo لجن بس كنزوا لجن بس كنزوا انتر والله بارمات أصلا قو سلكة إتا там чисто ряду صالحين без всего, без Усайминов, без всяких, вообще чисто имам Навави, вот тебя указано. И все, там два в электронном виде я тебе отправил, там в PDF тоже можно там, прочитать, скачать. И третья ссылка это на сам сборник в переплете, да, физически, в 2 томах, заказ я лучше. Там тоже чисто у меня один Яхья Шарафуддин Ан-Навави идут тебя. То есть без всяких Усайминов, без всяких этого. Просто мне кажется, Хуза, вариант мою Харма, может ты путаешь вот этот момент, да? То есть هو Усаймин يؤذر دول شعبي. Что вообще эгаль, феюш. Вообще плевать, и Я Усаймин, и вообще, Навави. роли играть, я зачем иметь, я шум дачу, абсолютно. Не, Просто идеален дайте шейн, просто عسين دالين يدي. Асам Бохар, هسا да, حاول Асам شيل Бохар, سنها Кузу. يدي تعمل. Ne, som алволар, куда гайон, مثلا фарма то Усаймини, Жейнду изначально язин, имам Навави язина дахти элч, найдется какой-нибудь умник, который там укажет, короче, фарма, то, там ложь, там что-то бог, да. Просто фарма цехает момент юалхейт, не момент, да. ايه ولو بوم صوتي تار شرع دينك شرع ده تاع إزبورنك دينك أصلا تام إشام يلو قابلو يا شوكتا تام وابشي تاع ني باريزونو في خير تري يلا إكتاي ده يا فيش أي فيش Не, Асам просто мумба, колом, фарматан цепляться хумцахили, да. Вот у этих людей, чтобы не было за что зацепиться. إيه То есть, Короче, я смотрю, это та же самая книга. И Навави, хадис, да, он приводит то же самое. Сахих Бухари, Муслим, хадисы. да, вот в том-то и смысл. Имам Навави просто собрать хадис, то есть, это хадисы имама Бухари, Муслима, просто Навави собрать, то есть. И То там же есть самое Ибн тоже. Усаймин с Динакой. Это он не шарх написал, он то же самое написал Рияду Салихин. انت مو خدو هاش сборник юаршиен цахас хаттел заглава переписать ичсан или айш передать дол чисто и хадиш Да, почему одинаковые? со своими словами где-то местами что-то пишут. Да, вот, да, тат слово, шиш слово, ты тоже, я это отца. Ладно, отдыхай. одна голова хорошо, два, две, три лучше. Да. Знаешь, Харма, в том критиковать, дело, что впечатлять. старый, сошел хил эфир, ладу, шварца, осим договорен, Харма. Договор классен, в общем. Тегал Походу, ладу, того приводишь, нас он садичу. Евую, поранчо, евую, развод, мугеес, дюч, аят, датер, от шо, а также тех, у кого не было вот этих циклов, короче, да, цикл шхильё, чарт, развод мой есть. Не, там просто сравнение и я ложь. Он один харах, юто, вое, гюто, дуй,
Просто сравнение Ю и Ялош. Эйн Зудри, у которых остановились эти циклы в силу возраста, просто сравнивать бешбу, как и тех, у кого не было сравнение Юбо. Так, короче, да, чата аят дало дам вагари, تقول تعيوب تسوي ارمس يعني آية ده أرض بعض يلا يو ويا بيريتي по-моему сон تسوي إنه Цаа брак хела яатсиартига абсолютно. Брак юбох шахуа кулиус из орандят эдиттен там брака сочетание بعد بوش. إذا ترى سور 178 آية и вож четвертый, 24 уж хаяч гушту зуд раб сен как вещь сен отношениях людей. Вообще как сосуд, который делает детей просто. Что эдиач, что بعد да брак أدور что أقدر палюх, да. أقدر Там, где написано, там, где вы четвертый, 24, договорились, там, отдайте вознаграждение, ну, цацахом эльча, брачный дербу, что есть, короче, палбу. сега أقدر أقدر كده غيران تقاسم وديش إني один там прямо говорится как и у тех у кого не было этих циклов и Алду тебя и там даже комментарий приводится Ибн Касири. Именно, и цикл Шинза Хилазиот, Бейрш Буй, Иш Бутига Бич Бершал. Не тебя маба. В итоге он пришел к тому, что Аштуч текшат Элотер дахтал. Именно Шугар Атеч Галас Элотер дахта, Айлам Тога Элчем, Элотер Дуас Бош, да? Коран хавса сан, короче, хадис, что есть еще, короче, целый Коран, а есть еще. أخ والإلكترونهم فيديو هني قاعدين حشيخ جوجل وهني قاعدين كيرسنا هنا جوجل بوس أوكس إيه وري tak parma to ai ga bumajne Kur'an dola ayetan bu ya bakasta diyor Бумажный должок, что ты штуку язин. Шадек проверять, ты наказ. lela hiç de olsa сомнение что о ما والله Сомнение, قوم что سؤال ما والله критическим мышлением сайчага ин ишта критично относиться еще раз ицел само самандуй парамато дюйцер под критику его молнаш дюйцер под критику инца уже дико разгей дин реально убеждение тебе нахсадуй инц прям убежденно воксом реально инц даже когда слушаю там стримы пармата особенно старые уже خباخش قيت والله شامدر دوي Пармат каранит, бян очень дюн, ладуш. Сразу весь целый комментарий, ахуешь, и что фунш дюч. Короче, тедит цело, все равно, жикч язин, дюбо, что хомшит, жимол, штын, что уайл квалет, ворсойтунис, жизнь Магомета, книга я, что ты отец, лерсо. И между гей, вон, и книга, это вот я ищу по бобу, что جيمبير دالين بوخو قاتو إيش بي أن بوخر دو إيدو إيش بي مرخ مو خولشت بوخ ده دعوة جوك تشيازين ما دو باقيش نخ حاجة سو كروش لا تول بيعتا شو دو ألسون إذا بقى يازين إيش تخلي البات بوخ ده تبا كروش Да. عادة малыш может фарма экстрасенсорные способности открытия на расстоянии может а гипнотические воздействия ящ он убежденных или так а и аура я да я еза защиты Даниц сотрудничает я шумесом, все-таки коллаборация, и на месте царшим
Не, и палю там заходи шалх дуна кайт курсо даю. Просто сомнение, еще и сомнение, что изворот постоянно. Да, تعال فندق فندق нахер цитировать Даша. Ищите правду там, изучайте правду, и правда освободит вас. Лёг облегчение. Хелер цултиадат, хиет цултиадат. Да, и только правда сделает вас свободным. Да, человек, дух времени человека. Сахала вот юния, до юния, тиш, гетч, ли, туда, буш, вона, нормально, халишол, шварцоли, я вот так, перед самим по-моему, собой. это все думаю, дальше что любовь станет. Так, что наподобие, что тоже изучить. Познавши истину, как бы обретет свободу, да, ты считаешь, типа того. Модер до времени, что хамаяли стихи. Дела, парма, старый стрим, что постоянно, и дух времени, что отрываешь, да, постоянно, там, минут 15 примерно. И дائما ده كان سالو دور قياس уже и прям черчу забиться ты вот сейчас по этим отрывкам, да. Потом я посмотрел вот эти, полный фильм посмотрел по частям. Кино, я, her uzdie dyna, cu jugari отрывкш, гениус, мичер худуца уж, да, хили. Короче, особенная часть, типа, вот только с деньгами непорядок, бог ждать, но он любит вас, боже. И он ждайскуешь. И ему нужны ваши деньги. Абаре, почему саном ламан хос баре, по-моему, Дин, да, удал критиковать, да что, так эхлят бар, шейх саном элла бар, корпорация, сейчас оружие еще, корпорация. Знаешь, сколько они тратят, да, на это денег, сколько зарабатывают на этом. Неужели ты думаешь, что вот просто так, как бы тебе дадут критиковать религию, какой бы ни было, да? То есть именно что беш волшебник выгодно надуется мусульман с христианами, с иудеями сталкивать. Что удобно, прибыльно, надует. Прокачивать ее. Реклама была слушай. Садок слушай. Возможно, но без эффекта. Ins Hausisch, ins Erbmach, Haboch, и нах, и шеш, и неграмотный, шеш, невежд, школа, дути, я и болца, хум иш, программ, чу юэллина, массово, иш, табох, иш, бути, шин, холк, масала экономический, агор. Да, Вьетнам, что широко применяет. Нахтац дня мелду белых беш, да, боич, так, мелду, что ахчах умаша юца, ажваш, ше экономик поднять речь, банш лелин царин, ше чухозваш, ахчаш, ариант, докштек, дуй масала, ше экономик хадош. И та целёш, да, хаусин, дуешь определенно, да. Хорш, иш, та шеш, та баранч халардути или алчу дуален хабох шбутиш массово в своем иш цахаяки из Европы кие гали шей культур ему хвал тердути вообще или изначально еще баранч халри терцер иш цатали лини хум юх цулт типа кто-то подхватил и начал управлять. يلا مارش يوغل أحبوبها غرا Дилер маршал за этот Ибраимс Барос. Это метр умолту. Он всегда, как вот в классе бывал такой мальчик, который срывал уроки. Шутка Оли. Шпоры, со шпорами. Представляешь, как согреть. Казачки, что?
виду казачки, шпоры эха для лошади, как шпоры, цаюх на казачки. Zazi, ja, кажете, айол шпор шиатциг важный, бюагте айол HQ важный. Да. Почему HQ? Мир туч, Вот. HQ, а Гоурсаку шпора. Как раз несколько дней назад проходила около магазина Дизель в магазине. Вот у них такие шубы продается с железками впереди, на носу с железками. Дизель, мне нравится эта марка. Sana osto sana askaço mir billa kopчик как гелир каймачку гаёлш. Блин, ну что, на пальму скидываемся или что? Как вы решили? Такой бизнес-план аферистов, которые продают воздух. Продажа воздуха. Вот это посадка пальм, называние звезд твоим именем, он сертификат лой. Вот там вот какая-то звезда, и каждый раз ты можешь ошибаться, какая. Сертификаты, вы же знаете про эти сертификаты? И сертификат, шхазахаз, и пальм шдаги нахунсян. Есть такие сертификаты, продают тебе, что твоим именем называют звезду. وعليكم السلام حجو وخزو ميكروفون ديكياتسي في شوي Марш вол, хинц хезбон. زازا يشوش يا درج خوش دوستن دادويت عايز غلطوش عاش ورسو شو بالبا شي كلوت شي قيمير تيغا كيتات عمل Мишни колочи, сояцер. обсуждать точно ну там предложение обсуждать точно было دي тут шерх мой и пальма بعد سين جو دالي كلوت is действительно богуш бо бехметиг гуш гина нахарош туда тут хозарош и досту им лешту из تيجا حاجة يتدا خلوما مدرسي خيربو أشيريش بور شيربو تا تاتيشن بوتنا خيربو دلا تا بدادين شابلون شابرش بغيتيش моя Дело не в том, что хирамбу, конечно, колодцы, наверное, копают. Ну, а вы холах, вы ищу нахан колодчья. ديوا هما الحمد لله طبعا لازينا يشبح يشتغل ريالات صون تعودن primero تعدوا الحال وشتو بعدك ديش إيردات از قطرة تادل ديكدو نضلع أولا ودي سيعيو الريسبوبليك شكايش كينا ما شاء الله جو ديكادو ويحل هما وعاش بات دا خلون عبيرش بو دلع ووشن جو غدر ووشن جو ناقوستل در إيغل قيا ويغر يوقريات يدوش دو تا بروبليمات سيغا ما ديكادو. تعجم مسل دو ما هي تولا ما سيخ شو حال غدوشونيز دي بريشون ملغيل راخير دو إشتا مارغي بوت خانري مارغي بوت تابول خانري جو وينوخشي كنش إشتا عادة تقداق نير شش عشت بول جورجكا يتكونشكا صديقري حقنا شن ديقري ورغوهم ديقر بول يتتراج هاوش يتير مصاري ديقش سندالوش شش مش بو حين بوتسخوش إشت إعادة تقداق نير بكوان شو خاني لاتر أول عملوا ريسبوبليك شا أول عملوا ريقيش ريسبوبليك جورجكا حتى لا تسيرهم هيز مساعد وغدارجناي الغير تيتم وي بولوجين مش تا دعي الله يات ديل صد خش در كوك شو حيبيت سخز ديتش سيجياز دي شي اشت متعش دق ناخ بوي بوش اشت هم دلع اشت تشيك انت والله تاخد دق دق ديك دق دال دق باخ بولش
ميثود المتك بات ده وزلور بات ميثود المتك بات قطرة Ну, شاكا Юрчка, ما تصخى Юрчка ملدوق أصدق إنت عجل تغن لاج دي نادوان إنت عجل تغن لاج ده إنت عوتي له وانشغل شايا لاش أبيزا لو كاين دوي إشتاجي أتو بوچونغو شي حال دوچونغو دوا اسكي دو قول دي بوش بوش توش ناغن غيلم اسك بوش بول ناغن يور غير غير ايشن بوشوم تان üç تان لاتوش الحمدلله تغن لاج دينا او ووشن غنى قستلدر ووشي جو بير تاخزر جو دوي دوش دو دادلا دات قلدلا دات قلدا غيرتوش قلدا ملغيرتا ملاج اغلوش تو دال مخلا يو استعيا سومن شو اريول ليوش dat is ta pojde mele bota se nochtje wala da ilele itolelos dol hom at nochtje wala yahich هم دول يترشبو نو دلح صعبت ار بيوت عليه يشتمش هو ايش دقت ليله كان ناكي قوش ناخذ بو كان ناكي Вистхол Меги, если, допустим, европейский стран швива, а я че, узабубель, садават, мискна, одеши, тахоши, тетрадкиш закрывать деши, гдолгиш закрывать деши. Почему? Потому что у людей нет долгов. Потому что у людей нет проблем. Потому что все достаточно обеспечены. Видите вас, Бог? Сундай, да? Это хорошо. Африка. عجيش ويجري بلوزيني مو تدلا لا احتلا مو مخا خلوليز طبعا اللي عجدينا ارسي باتشاق قت شو عشتوق ولا احتلا تاري عيد وتاري نظم دو طبعا اللي عجدينا ميلا خلولي مخ باتشاق خلولي بيد عياتي ميلا ديكو بوش ويك ويل تار بول ديش صح تار قالك ديش صح اي دوق لاتروات دوقا موش دوقي توقع تديتو شنا دوش هو إذا لاح أخبار دوقا قيت عارك عايش دوقا قيت ريجوانش كنت أردشن هو بتشاقع قيت ريجوانش كاش دوقا حلقة دوي دوقا حلقة دوقا تاين دوقا تاينة مسع بقدو مسع قيتش دير دات مسع تقوش هيلي أخشورت يخيش دو دات بو سو عشو جورتا ثم ديوس نعشو سو عشو جورتا دات خي أصادو يخي ماخوش بوشين لا يتروس يورتا دوت مسكلودت يا أخينا عدا شو كدلا أس يوقي تشاز داقل يحتقص إذا تو إيمان تلر فيتسون سقيتو مو بغيشون وجري السيدة قاعدة دوت سيدك بوخ كويتورتو تصبوخ كويتورتو خارج لينا إيطالينا صنت دوش ديقر دوي دال على الغاع تغن دوي قان داتو دال على الغاع صوت دوش دل ديزر دو أس يحكيت ال ديت دوي لتو كلودت يوقيلتو لا تيوقيلتو صنت دوش توليدو أس دعدلك يقسم أس داقلشسن يسون عياز ديردو دال مغلا تو دينا دوش تولوردو قطعه ما دات وبرنسبي صانوشا اوق داش دو ال تو حقيناي هاي اوق دي ال اس سيجر دو دا لاتتون ديناعتو اوق ديناعتون دي قردوي اس سيجر قوش دا سيجر دو اس قوش دينا يتق دلا سو اديت دلا يتسون تعاو خير بوشي دا Sabadiya zamino tan anekdot dagdiya nasoni tsakhel la bakh
ديقر حصل توس قدني ناس لا قيمة دينا حلور دون توس شبوكو اللي با قيمة دقات شو عايش لا سيجي نو سايم شيك الدات وين ما تخاي وين لوش خينا يومو حدور زردو يخو شيوتم خندر خو شيوتم وهالدر كوك باقي وق لولو وين ما تخاي دالوش خينا شابرش ديك خلو حد يقول ويش خينا خموست خلو وين خور دات دلا إيش دل نتقبوش دل يشوت خلونا ولا غير وزوج اللي قلت حد يخام داس جيش دينا مدو دائما لا سيدا المغلا أما حد اللي يشوش حلوش ووتون بغدك ديش ودينا عطو مجينا نتقو حداقة نتقو با تون قطر تون تعزر شداء دائما حديقة الوان بوش كده تعنيه يقع يحم يقر وما دات لله دام على علور دو أحسون ولي لي حقيقي ويرواتو لي سوميسكي ويرواتو يحوق دولار سوميسك ميسكا لك ايخي الوات يسوغر حقيقة حوق بخش ويخي الوات نعطون ديقر وولي العدير زنو إيش دوق عك دوقي وما دات دا لوشتو دا هاويشتو تتسام هاي لول كولا هايرتا دينا كون ميتشيني ادينا غوش درت تانا غوردا هاجين ده تنا غوك خليت سغوش انا اما تنا بفضاي وش ده ترى تكلم عليها ده الحب لا كوين نوخ ده بوش ده اشخرون ده تكلم عليه زين وای غول حانا تردو خيون ات وای تاكيت ذات ولينا خيز هو زور مختار الله تعيش ادوقش دق إذا سيطع إيشون بوشون دا عجوش مداتي как бы побочный эффект того, örjime ده тая نوخ هنا مس و نوخ مس ويجرشنا يجرشنا ده الله البركة إما تصديقي وي تهو يوتغو شل همان ويعود الغيت تردقنا هو تغير ميلو ميوش بو هدش بو تينا تيدنا زينة مصو أول حاجة هما بلا إسحيق الدوتوش مباتي ناختبوش باس دنيا تدوش دات دعار الباليوش مصو متى شاو وده حاجة انتو نوختي تيوكسو الحمد لله تعديل دق صوغت دوئي الدنيا نعدوش دوئي دلا قيرمي دوئي سون قيرمي خيتي دلا وطلا ناهل دات جو خل تيوقي دايا هما وي اسحيق التلغنا ليوش دات وي هوزا لا يفتامون له انا تون حقوق دينا داتير هاي دشتو حقوق دا اتجا دا قوتر دا مغلا اذا داليستور دو اذا دانيستير دو وي اتو مخل بوش تا تيجا مصا دا قوات غيرت لا فكرايني ميري اشت قيتم سون اولا سون قوان تعمل بوتين قيتم اشتو Сахам хастны шик. И колодцеш африканцеш шайн ях цахаш. И в процессе тишь сани подробности шхаецунах. سون خ ما شو هنت شيكا دايو حتى تاخ افريكانس وغا ودش هاي افريكان شنو اخش دالش تناخ كلودي شو اخطف البروسيدور وقت يعني Ай, ах, садель шайн собственный колодец, як ищатер или تسيوخ потому что как бы что есть Аллах, его шон колодец, как бы ты добра желаешь, не желающий того же своему брату мусульманину, что и не себе, он что слабый иман дуть. Поэтому что на желаниях, да, что делаем, что масса по 10 колодцев хуилбош, да, что но хаку шум цахуле что вариант, я цах. Daarvoor dus de kachel. Ibrahim, siga mundo ganham. Afrikaans van ja kari kalod. No afstater e no só se оборудование. Это он сидит в я что босса. Объяснение шагов. Не, siga mundo ganham. تحكلودت يوقش ماياتي تناسوس يخرس الترادو إسبريتة دين أما تيول تموجش سدني ناسوسم 100 كالوت في أخي شو عص
قيتوا سايتم оборудование. Так. И раз я одноразовый, я чувствую, а личол оборудование. Сунда лашт вайцадак доошун ямны шош. Конденсатор, демаска юлы. И хума тоси очагазыш пары шол чаш тавужувает. Давай со сламком шедуизула нях, пэш очахил нах беллакш. Ишта исандол хум лиал да как бы тадуйнал хилбия та تغيرتي الخلبيز ناخ واي بوصل بجبوي لين بابوا أشمل إيش تغيير تمسكنش مبوي إيش كتشوي المرزا يفجرش إيش تغيير مبوي بوصلنا إيش تمسك تغور إيش تغيير لا والش إيش تندل مويد موريتاني تسوي شوية إيش تغيير إيمان بود خدتيش توش بسم الله только أوشن تكفير شيردو خدتيش projeto está из этой серии. Можно узнать, какой стране приблизительно? Бангладеш, Шри-Ланка. Бангладеш, а что, Мелбуба, Бангладеш. Да, Бангладеш. Сега уже шиент реально цаш, ден нант реально цаш, уже бабуш кстедуш кстерио, что бавойбеш. Бангладеш, а вон ши Бангладеш, ах, хочу амаю. Сободеш. И Бангладеш, африканский страны, бюджет страны юзишу. Вообще, это страна юхаишу, что они независимо юхаишу. Вы знаете, какой у Бангладеша какой бюджет годовой? $1 триллион. $1 триллион. А мы финансируем строительство, выживание этих колодцев. Чеченцы, которые не знают, имени нет, звать никак, и родины нет. Да, сходит. Роберт. Я видишь, просто политически гомнешь мадейтан, а он хайтан. Роберт, и мои проблемы. Заблокируйте меня, я сейчас взорвусь. Вот это своя точка зрения, Роберт. Твоя проблема, спорная. Бангладеш, например, сука. Точка зрения, это факты. Бангладеш имеет $1 триллион бюджет. А вы бюджет не ставите. Тебя сейчас люди смеются, понимаешь ты? Как бюрешь нах просто. Ты просто не слышишь этого. Бангладеш союз, Бангладеш действительно хочу Бангладеш ума лидер почалкач. У них образ жизни такой, соцакет. Бангладеш яц. So Бангладеш вообще качават, Эфиопия, это африканский, это вот в Нигере копается, только в Нигере, Нигер. Это миск положение, да, сограда, дуэл, да, латаски, латло, да, раньше, цены бюджета, мы цены кепа, халуриосиатор, если так взять, но в колодце это может быть где-то отразиться. Действительно, эти Бангладеш, Ума дас пример Бангладеш ума дас пример тун барам бючуй если вот так лязина а дуния ну мы все وشادش دول الوش عدلا دول دسو جت روف مدوي ملديك دلاوي ملو دلا بوق دلا كنز دلا لو بان случай конечно неизбежен وقت Я не могу это слушать, извините меня, я не могу это слушать. Мало. И в dünyada düş sordol şeyler ehir ништяки шхилар, иначе ченцев спроецировать. Да цемек из-за так как бы ашвал юрта как бы хидалича хуна хирду и халул хош хирду из бабушкин хирду тига ашвал уша как бы так вот албин мабайт тоже бусул нах бубош миск нах бубош тига зудри короче пуфляг ништи хошлил безарбат ведашти хошлил безарбат потом юхтер следующее поколение цена хирду ихи Ишь, ты махули, тоже, это же можно. В обе стороны же этот хуй измейл, ял, вот это работает. Ибрам, бек вабила. Сайнте рабы, что дует,
1903 toen zijn oorlogsuitslag. Islam er oorlog schoden zo geen keurt tot binnen woorden gerukt is haast nog hadel na kapitel is na kapitel chai geen gulus sto wat de prood bij ons somado so Islam is boa ashuso idee wie je doet is gewoon haddo مخيش ينعدوز عدد كتير فيزيك برستان حلا بوشان تطقي دا اشتغلوا نخ هو اشتريني تعاش دائم دا سو تعال اسئلة هما دا سجينا واسخن سو اسئلة سيكرانك داك يا غي تيك زغوش كاي لم اسي ودا برودوزيت اس حال تح بوشان خي خاشي تا هدا سو حدود خي تيجي حال تدوس يعدو اشتو شي بروبليم شيخ Toen de als zijn, ik was zo dat ik toen door zo'n, nou was nou nam als hij uit gehoord zo'n, toen ga zo'n probleem te giet, maar dat, gietjan gieltje, niet zo stressnoe, nou net zo na door te gaan. Is iets te gaan, jurta is toen joostje gietja, joh, nou, dat moet er ook massa, dan toch dat aan jurta joh project, zeg maar dat ijdels dat is dagelijks maar doe. قدامي دليت طبعا مش هيك حلا عمله بيجوزون زي ده لا تفهم دير دوش ما بس عليك صح حاجة طبعا تاع رولك حجر في اليوتيوب شو принц то ли Бахрейн, Катар или это Саудовская Аравия. Свадьбу, женили его. На свадьбу было потрачено, с гордостью, $100 миллионов. 100 миллионов долларов, там можно было бы столько колодцев по всей Африке построить, у каждого дома. А что тебе, как чеченцу, колодцы в Африке дают? Иша, мне вообще наплевать на эту Африку, на все их. Там есть ООН, там есть другие фонды, организации. Во-первых, Бусал Бела, пускай арабские шейхи и так далее. Сколько арабы и африканцы построили для чеченского народа в Чечне? Больниц, школ, гуманитарной помощи. Сколько они сделали для чеченского народа? Кто в этом мире для чеченского народа что-то сделал? Перечислите мне. Ни один из арабских стран для нас ничего, кроме вреда, не сделали. А ты не прав. Арабы построили очень много новостроек, которые продают русским в Чечне. Из 100% продаваемой недвижимости на сегодняшний день 90% скупаются лицами не чеченской национальности. Они нас вытесняют, выселяют, выживают. Они молодцы. Арабы молодцы. И русские молодцы, жены арабов. Сколько университетов построили в Чечне, чтобы чеченские дети были образованные, понимали, что такое патриотизм, соблюдали самоидентичность. Сколько было построено колледжей, сколько было построено больниц, чтобы чеченский народ лечился у себя, а не в Ростове с онкологией. Расскажите мне. Лайн, о чем ты говоришь? Это не важно. Главное, хуже главное. Для меня это новость по поводу вот этих шоу, откуда такие деньги. Самый молодой рак на сегодняшний день по всей России, да, во всех регионах, самый молодой рак в Чечне. Рак молочной железы, 17 лет. 41 девочка чеченской национальности, которая даже не была замужем, у них рак молочной железы. Что сделала Россия и арабы, чтобы этого не было? Расскажите мне, вот это мне интересно. Там колодцы, хаджи, там, я не знаю, хужерш, мужерш и так далее. Что сделали все эти народности, в частности русские и арабы, чтобы чеченский народ развивался, жил, размножался? 1500 мечетей построили. Какой он лайн? Все, Ханна, все, извини, все, да. Это же все решает, да. Хужерш, правильно ты сказала, да, хужерш решают, да. Да, там Они говорят, нам помогают, рот закройте да, и сидите. Да, правильно. Они помогают нам лечить, они помогают нам
чтобы мы были производственники, чтобы мы были электрики, чтобы мы были механики, чтобы мы были в машиностроительных системах самые сильные. Ты Сантехники, правильно сказала, ты правильно сказала. Бехмобелшнет, да, сантехники все, еще. приняла, приняла. У нас даже мини-завода салфетки, чтобы изготавливать, в Чечне нету. Зато мы везем Слайд. $7000 с каждой семьи. $7000 каждый из нас в семье считает, что он должен поехать в хадж и оставить $7000 на хадж. И Я $3500 извиняюсь, что на умру. перебиваю. Свобода, подожди. Я извиняюсь, что я перебиваю, но подожди. Начинаешь говорить там всякий салфеточный завод, там какой-то завод, кто-то поел. На сегодняшний день, я вот о чем говорю. У людей уже такое состояние зажиточное, да, зажиточными стали люди. Вот этот салфеточный завод, к примеру, этот станок купить там в рублях посчитаю, он стоит где-то, грубо говоря, 500 000, 500 000 в рублях. В еврох это мелочи какие-то получаются. Та проблема есть, вот это все есть. Кому это надо, есть. Каждое мелочное производство, я примерно, каждый делает что на что гораздо. Хорошо, к примеру, никто, ни один народ ничего не сделал, да и пускай никогда в жизни не делает, никогда в жизни никто и не делал. Это денодация истории чеченского народа, это борьба только за самосохранность, за самосохранение. Хорошо, давайте тогда альтернативу. Пожалуйста, что вы можете предложить? С чего начать? Хватит кормить арабов. Да Деньги, никто которые вы никого не зарабатываете, кормит. вкладывайте в свою страну. Хватит кормить арабов, вонючих арабов. Деньги, Причем тут которые вы кого кормить зарабатываете, арабов? Да деньги, зарабатывают которые все. вы зарабатываете, вкладывайте в свою страну. Оплачивайте студентов, у которых нет возможности. У нас уйма талантов. Оплачивайте своих людей, которые хотят обучаться за границей. Хватит оплачивать арабов. Хватит оплачивать свой рай с гуриями и там несоизмеримыми, там, как говорится, там, предложенными по договору шариата и так далее. Как говорится, это был такой ролик, да, вот пускай я ошибаюсь, я ничего не потеряю, но кто-то другой, если ошибется, он теряет все. Так я не хочу быть из числа тех, кто ошибся и потерял все. Я хочу быть из тех, кто ошибся и ничего не потерял. Не поняла, Ну так смысл не в чем? бывает, брат. Смысл? Да, есть Смысл такой в чем? видео. Сейчас раскрою, никаких проблем. К примеру, Типа, если есть рай, то я выиграю, если нету, нет, я То есть, не если выиграю. есть рай, то я куплю себе заранее, забронирую Нет, места. никто не А то, купит, что... никто никогда в жизни не купит Ну, вы то, что покупаете не покупаем себе мы рай. ничего. Кто что покупает? Ничего никто не покупает. Те, кто К примеру, едут, 3,5 и $7000 вкладывают в этот хадж. Вы же себе рай хотите купить. хочешь, не хочешь, Вы же если не мусульманин, то вкладываете в должен. свое самосохранение, Слушай сюда, дорогая. демократическое государство. Абдуяр, Вы не вкладываете. какая демократия? Где вы В видите смысле демократию? какая демократия? Демократия будет, если мы с тобой будем Спокойно. строить это государство. Ты о чем Флайнг, говоришь? спокойно. Флайнг, послушай, пожалуйста, вот само понятие демократия, вот, да, вот история этого слова демократия, что это такое? Это римское выражение, оттуда пошло это демократия. На А сегодняшний ты день, откуда? Ты не римлян? слушай, я нет, почему, с какой стати я римлян? А кто ты? Я к римляну отношения никакого не имею. То есть ты Единственное, не... то, что нам навязали этот римское право, это нам не говорит, что мы все являемся римлянами, и хотим мы не хотим. Я думал, что демократия слово вообще греческое. Да, оно греческое слово, но оно было обиход взято римлянами больше, чем греками. Sabırdeş, sayın saşıdı aşağıleteş, tot самый, ошар адиеш уйо. Şark, vay nizam değişti. Vay nizam oldu, Не, vay не, değişti не. o ahir. Sabırdeş, حاج ماج تاقصن زاوم el şon sarez uoçsan xettel baştı. Bu subdin şar adiyeš uyo. Vay busul bavula, busul sakın tedirlen diye kırdasta şey eto. Ну и şar adiyeš uko uy. Şark değişti, busul tak şarkı değişir vuy. Мичуай, Роберт, şar уголовный кодекс ешитинштun. Мичуай, Роберт.
тот самый, это тот случай, когда Зачем не тебе в мир арабский зашел. шариат и зачем тебе вот это вообще все, что касаемо Эй, арабов? У тебя бесполезно, учитель... дуй, флай, Подожди, флай, меня... флай. Бесполезно, дуй, дадите, шерх, модель, Меня, как дадите. чеченскую женщину, что могут вонючие арабки научить мне? Расскажите. Я вообще в шоке от всего этого положения. Что арабские женщины меня могут научить? Расскажите мне. Чего у меня Нам не нет? нужен ихний адат. Нам не нужен арабский Причем тут адат. адат? Мы Понимаешь? берем их религию за право. Ты говоришь сегодня, что такое демократия? Как ты вообще можешь сказать, ты чеченец? Для тебя важна независимость, для тебя должна быть важна самоидентичность, для тебя должно быть важно твои адаты, традиции, обычаи. Для тебя должно быть в крови пропитана твоя демократия. Ты должен иметь вкус всего этого свободного. Ты должен быть свободным человеком. Ты же чеченец. Зачем ты мне приводишь примеры арабской системы, арабского правления? Зачем? Для чего? Мне не надо меня, как чеченскую женщину, вонючие арабки, которые пьют ракы и курят кальян, они не могут мне ничего, меня ничему научить. Лайк, слушай, пожалуйста, я вообще не собираюсь смешивать две культуры. У арабов своя культура, свое понимание, абсолютно. Я не хочу арабскую религию и культуру, я хочу Это она не чеченское арабская. Я хочу чеченскую культуру, традиции, обычаи, и я хочу свою веру. Мне не нужно ничье арабское, турецкое, сериалы, тюркское, туран. Мне ничего не надо, мне надо мое чеченское. Вы можете меня в покое оставить? С моей демократией, которую вы не уважаете. С моей независимостью, которую вы признать не хотите. Меня с моими детьми оставьте в покое в этой маленькой Чечне. Оставьте нас в покое. Я вообще не о том, мы сейчас в разные степени погнали. Я вообще даже к примеру, ну, тогда хорошо, Мой получается, сын наши не предки, будет они были арабские настолько платья глупые. носить и одевать. Мой сын не будет арабские платья одевать и носить арабский платок. Мой сын Нохчи, он чеченец. Я не видел, это чтобы арабские определенно. платки там кто-то носил. И каждая мать чеченка, я сегодня вам еще раз и снова буду говорить. Цивильный костюм Вы будет не носить, да? оденете достойных чеченцев в платья в арабские. Вы не введете этот шариат, пока мы живы. Нас много, несмотря ни на что. Мы не позволим вам, я вам еще раз говорю, жить под арабской непонятной верблюжьей мочу. Мы не будем пить, мы чеченцы. Мы чеченцы, вы понимаете? Пожалуйста, давай, да, послушаем, подожди, хорошо, давай чечен, чеченцы, будет бис, бух, босс, тай падус, Собордя, если ты чеченец, вы почему сегодня позволяете? Вы сегодня позволяете выставлять этим блогерам? Вы сегодня позволяете выставлять блогерам? Вы сегодня позволяете выставлять блогерам, как вы лечитесь верблюжьей мочой? У вас 3 миллиона, 2 миллиона подписчиков, блогеры, чеченские женщины выставляют лечение арабской верблюжьей мочой. Шумичаду, самдолиш? Вы вообще где? Эти люди, которые идут к этому лекарству, значит, они потеряли дочь лесбу и сутунги или на кичуна. Там не надо однобоко смотреть. Если кто-то пошел за этим лекарством, он хоть где-то ищет какую-то помощь, он где-то ищет какой-то выход. Просто так. Сегодня, если у меня будет рак, и мне скажут, если ты не выпьешь верблюжью мочу и ты не излечишься, я чеченка, я готова умереть. Я не буду пить верблюжью мочу, чтобы излечиться от рака. Я вам еще раз это повторяю. Это полная чушь, которую вы себе внедряете с маркетингом арабских тварей, которые зарабатывают на вас деньги. Вы посмотрите просто на их жизнь и на свою жизнь. Вы выживаете на пособиях, а они строят на море, на океанах целые города. Просто оглянитесь. Это маркетинг, это бизнес. Когда вы проснетесь, объясните мне.
Когда вы Флай, проснетесь? Иша, Жим Соборды, Хокузей Сачубуэр Бон, тот самый, что объяснить духом. Не Сачубуэр Бон, Кузбакина Борбу, Андушна Борбу. Не надо мне ничего объяснять. Вы меня, как чеченку, не заставите пить верблюжью мочу. Я вам еще Да раз не, говорю. что ты зациклилась на этом? Я зациклилась. Сегодня в Чечне вы пропагандируете это Да никто лечение. не пропагандирует. ТМИН, какой-то Кто-то там просит, непонятно. и У ему нас не слушают. есть традиционная медицина, наукой доказанная. У нас есть лечение. У нас есть все то, что медицины мировой, Европа, Америка, другие страны. Есть, Влад, я Зачем не вы нам отрицаю, есть. внедряете? Да Зачем никто вы не нам тебе объясняет. внедряете? Я вам Это еще раз говорю. Европа, как Мы не спиртские нельзя. бедуины. Самодол, мы не бедуины, чеченцы, не арабы, не бедуины. Я вам еще раз говорю. Хватит, сколько это может продолжаться? Хватит, я вам еще раз говорю. Флайинг, дай ему свою точку зрения. Нам тоже интересно послушать. Захудов. Что Дай гранит высказаться тот сам. что гранит Дина, я просто, да, я понимаю, док глаза, я понимаю твой патриотизм, да, но когда патриотизм, кому их док, если он где-то зацепился, этот патриотизм, халдуй, к примеру, Дина, go back away, даже самая Европа, да, Европа, там, прогресс на лицо, кино, шадыга, там, надо, маршую, актою, проблемы, но, Дина, но нас так раскидала наша судьба, да, например, кто-то Эрти Махаду, а кто-то в Европе. И лишь Керст, друг отличается, да ладно, Сатербу. Но ахдуются, к примеру, сажа, араб, юта, и там, моча, юта. Это сбор году. Если человек нуждается в лечении, он все, что угодно сделает. Дир, маду, чин, лохур, дуцо. Хорошо, Тот самый, ты допускаешь, Мои что братья в если тюрьмах умирали, мои братья в тюрьмах умирали, секунду. собачий жир не пили. Ты о чем мне говоришь? Мои Сабарди. братья в бешеном количестве в тюрьмах умирали, чтобы этот собачий жир от туберкулеза не пить. Про какую верблюжью мочу вы мне сейчас пытаетесь внушить? Я тебе говорю, не все люди одинаковые, не все люди одинаковые. У кого-то свои принципы, кто-то держит свои принципы. Ногти, мобу разные, это тоже люди, они из мяса, костей и кожи. Это же, потому что ты его держишь. Мы же не знаем, кто как себя поведет. Мы можем только за себя сказать. И даже и то неизвестно, как мы себя поведем в каких-то очень серьезных обстоятельствах. И за чтобы мы в крайность подали, чтобы мы там, да, аккорд, сломя голову, да, куда-то бросались на все подряд. Да, я просто не могу понять, понимаешь, что не может быть под один шаблон все никогда в жизни не пойдут. Любой народ, любой там, человек, я не знаю, в любой стране, Tот samai sa shidwash alita flanks di tug wait I'm bakka do or ta jimsta gwat so woku flanks büch besh eqish dolch wardu san kyan chudich o qol margash tasa yagitin na kharkhaz do har tsendu har ish lil wa dizer bo san chudich shumsh do qwa du so heglich na hegduch dat It's the way غير شورسو غير شورسو دوحل دونا تو بيوت باتريوت دونالد كنتي حكو دائم دا خور ليش يشور بلا ما بوين شوح عاموريتر شوح عامين دلن دول غلق ارع وشتو ارع ليسو مخ خوالش وشتو إيش حداك الموضوع وش هدول قام إيش وين أهو ديتا أسوء ديتا تعبي حاسة موت بيش تنوخشي تقدعوة تنسى إمكال تنسى حت ميرش جيش ده تسونم يا أخي تدون بريمير وسو يوتاور عربوش إيش تديت نير خزد نير بوش ده تسا إمكال حت مو ميردو زي حسو في خيون زيلا زيل
Со случая Эллинсон, они дарбхила, то, что он эту процедуру сделал. Я ни разу не слышал, что кто-то рак вылечил, что-то там вылечил. بانكسبورغ شر عودة المغيتيت دنيا تاع دقة على غوجي كوسموسي مارسي دو قيتش دنيا شداعيش او دنيا نخو خلا دات قدا على الدنيا تاع دولار داوتش سقوا لانهم قدا دولار دنيا نشتا داس موخو سوريرتي بوش اوتون اولياش بوت از امكل حد مودو يتردو وين يقعد يهدول شو مدوي 100% согласен с حتى молчать вообще беда дать любой дяхни цадяхни и мумор адму вообще из именно тот самый где читается как раз ваенгу тахазита на запись ура جمناخ متبا كتقيت تا молодежь وهو вообще تا تعاونوا تحكوا لي что بيجني ديك ده مال ما قردون دواي تا проблем ياتون تو تا عشان ديك مريلا وين نحكي بات علاقة انتين نحكي شو دعمل تنك غولي خلمك شدقوني بجن دلا كي خزودو هايشون urina terapija box ita procedura metodika vira razraботать inga ita ingels цедок цайосон тун ita technique hier tun leers door hal ze door hal daar is het ik ter fou zo gaan melk elera ju brochure kerkeks ita ingels wordt dik цайосон niet وإنت غير عيوش أولش إيميل غير إنت رحتوا إنت غير أولش ويديروا بيريول دتاتن هم يغملتوا درب مودير دو تيابوش دوي أسم فلاينج دوش ديك أس يوخ توش مندات تو دحلا وقت تو دوشم تو دوش تان أغور بوخ بوش تي تا أغو بوش دوش نو دلاخة بيج نخ تعتير بات تعتير دتقوش مثلا تغن أسا ومسارة تعدي ترى وين قونا ولا بعض أزرس دو بوشار خيبك ديش كنا وين عودو دو سنخيف دو تان هوا يبغى بس هو جا خلدو إنها دقة شو دو تا شي تا بيت خير باتر تا شي تا درب خير داتر تا شي تا ولا شي حيق لمصو هم ديتن درب تعاون ليه شو شي تو إديك درب دو بوش تو تنعرف الميرو دو Zonder dat is zo. Kietje dus is daar nou die dikke doba in haar lelo stoba is daar boogbaar staat dat doet zo. Wat doe is? Tot samen ho ataich so ataich flank ataich tak tam dat ze die doli rots nachi ayder he nachi ader di audalom dushun dünya ta تيا شنيتبورش ليرش دول قامش يقارم ديسر إيه دوشون هنا خي أم ده سألش إيش دليلر ما بيش بقى البقدو مش هرتين دوية هردز دوية بوش ميشر هوية ناسا وش هاوي ناسا هم شتعب الموليلر ما بوغ زي الدوتش ما دو أول ما خاطر ده عزيز دوغ ده أش دوغ باغي شو دارب خيل باغش حاجاتش خاطر ده وش تتجيرتون خاطر جينا كويت أنا خاطر دشدو دينك خاطر دويش بوغ باغرستان تعدوت دوي تاغي شو دوغ داغر كش مو ليل دو اعتاد خاطر دي تعاد انو ما تغبر وي عاودلو اش تعود ودا حاجه ولا ديلا سو عاودلو وتي هو غير ديت غير тот самый Ладуа сун в жизнях издаст, что кто-то вылечил рак, употребляя этот безумный коктейль. Я не слышал, что кто-то выздоровел. ويزدربت ديش خاطر وقع هو مسكع بلني جوزن غير ديترداتر كنت تعدار بغيتي مدوجة ديترداتر إذا понятно أسبوعهم شو شادك تيتشو دنيا أنت دقق أنشدو صار ينيول هم شتتن بقاحو يجي بجن ليلوش لات ليلوش ستريت ليلوش قاحو يجش قاحو يجي ريت داقي ربوني ولا لهم ريت دالوش عش مدوي أوش روبوت شدايتين داتس ساقا هيك شوات شاتق واتسيقا دعوتين عش روبوتو شاب ناس هيا شهورش أتصل قهوة شدوي هروم يتر باني أخشى ووشي ووشي قيتن دبلر دو
أنا خير الدنيا تعرق ريت كرادول شر نيت كرابوش نخ وجي أتم نخ تأخر جين بلشون آخر تشي يلس منش يوم نشتر وجي تأخر ديتنا وين ديتنا ساري وين يوم نشدتين قال آخر ولا تسيش بتاعي وليه باخوي وشاقيتي وتتسامي زي ديريس خليهم زي oil سيش دات بيتر oil سيش دات ومصر كيبرا oil سدا ديش دات متباس عداش يقيد لا يش دات متباس أورنا شيش تيشن بوشيش ديل خير دودات ساسا شايك واتون تي ولا راليرز ولا متشابك ليرون ولا زبيسين ساوات ولا بلشر ولا مي عند أبو بيسر بول عند هين ويلي بخوي إيش باخر باترتي ساسا أد مش سنة الدنيا أنت عتسيو شتم ويدبر عن شردال ديق البويل ويتسياقيتين دبر عن وجه تسياقيتين صار يقيتين يرن مغليتي ويبخ أد مش خلي وي ناخ لا رالوش لا نوخش محيقة ودورش ما يزناخ بوش تسياقيتي وي تسا ورعاقم شو تبوخش ОЛЦ ждук нахбу. Критическим мышлением вообще большинству не ну, яц, рефлексия, яц, то есть самоанализ. Ждук нахбу. Нужно вот на этих чатах их Добро пожаловать в семью. пробуждать. Тюндейл. Юхарш, Йинфлайнг, молодец. Что некоторые посчитают, что эмоционально, но я считаю, что нормально она высказалась. زودر شو ألا وبيل بيخبات وين نخبل عاري هقي سقط تديزر داتر وين نختغل سقط يا شهرة Flying Duitschen, абсолютно, цундухал, это вообще, ну, это фундаментально, короче, буцо, дует, так если, ну, как бы со всеми наворотами. Давай, более прогрессивную, только АТС тенденции, Flying именно, а дует там, это надо уже настолько تغن لازينا يعني سون أنا ترى اللي هرداخر أحد دالة تاري يا يمصهم شين تقوتش دول ديل يمصهم إشت أتخيش دو تيحتان يا إشتو هم عودوا بيحنا تي نباناتنا نو إشتا كيترش بو هيقلي برش بو إس دوش بو ألا دي تيدا مصو كيبو تعال بروبليم يا إيش شابات وإيش بولش بوين أما ألر ليلة критическое мышление, самоанализ. Не, у нас не все потеряно. У нас еще, как говорится, бюр больше бой, ген тогда ловой. То есть, отчепенч, нет, такие появляются, и кто-то там, более гораздо, он делает бизнес. Тот стичена. И момент. Индивидуальный подход. Есть хук, определенный, когорт, цашинок дючко, такинок кидик дючко. Общий юга юдж, говорят, там все знают, что гиллакия, адактива, мусо, что левош, то, ну, это, говорю, бяучка иначе. Тирадоста, шиши кепер хум левдок, там, то достарит, долите, то долте, беги, то меги, худертия, мухирдертия, на хуэрдертия, не амунис вурдутия бош, что, ну, that's пока reload ледердуй. دالر دور تот самое цаки там тяхел цатер шадек даютчах да так полностью дадал донор гол да خليز خورن شيش منين خليز خورن شيش قيتم خلبيز از ديك دو إذن عتير شابك خل جسن خل ويت صباح خورن خلبيز شي قيتم شي هيقل شي خيتك آلا ديتا جسن ما خل باخ جسن اور ما ولا شكرت ديكني قدوتي وني قدوتي Иван те тёчтерг. Уэх баран шхиле жасан хил бах вайг. Ойла цапбем хили шош яц бах.
تأتين إيوي بران شي والتعبيم يوتشي إيش دعور دوشتوي إتو خيرا بوكوين إذا ما اسم ووش دوشو قيتم تغلا بيرت دور دات خور اويلا خور شيشي كيبيو شيشي متك بوين غاش لو كي دات وي تاهم دست واحد تاهم كيب كيب خور شي هيك تاني دوستوش دو يوم نو تا هيك لا هرسي متاعيوش ядро должно быть одно мохта, а муха дышчи, мохо кепр, а ичтивичи, если бух цакбол умон, в любом случае дадешь, и стать это да, какое положение даяли, и бартхала, гищас эком, в любом случае, там умон, так бартхала беш, там берте дохш, хорно ши ойлешела, вот там умон ойлешу, то там умон там берте ойлешу, понимаешь? أصلاً إشتريت أحديثك صون بقتريت أحديث بعناس أص إتلوتر دات بوش إش داديت دو دات أنا داكتون بردك كريت там берте договор дать. Традиции, у которых вообще в плане медицины у них вообще ноль. У них нет демократии, у них есть только шариат. Шариат – это не демократия, я вам еще раз говорю. Почему сегодня я, будучи... Близкородственные браки Да, упомяни. близкородственные браки, вот реформа, да, Ханна, ты видела последние вот эти, то, что они сказали, если вы не будете сдавать генетические тесты, браки будут невозможны, потому что у них 860 заболеваний близкородственных браков. У них полны, просто полны, которые они скрывают, лагеря и интернаты больных детей, уродов. У них большое количество уродов из-за совместных браков. У чеченцев это нет. Религии это не запрещено. Близкородственные браки Зачем не нам запрещены. сегодня жениться на двоюродной сестре? Зачем нам сегодня брать замуж своего умершего брата, жену? Зачем нам сегодня брать в брак 6-9-летнюю девочку? Чеченцам Потому это что не это нужно. по религии дозволено. Это по арабской религии. По арабской. Нам не нужна арабская религия. Самудолиш, вы вообще, Вот я не очень понимаю. очень интересный момент. Почему-то Байтан Молцан Пейхмарс не упомянул этот момент, потому что это огромный вред, эти, как это называется? Инцест. Да, инцест, да. Инцест почему-то не упомянул, а наоборот дозволил. А война хушсан, война цахила, и наоборот, значит, что-то наши, как будто предки У знали нас об этом. не было этого, Лейла. Да, вот У я и нас говорю, не не было. У было. нас даже... Да, не было. عادت تحشر على الحرق ده شيء يبور قدامه ده قال ديك سخينة فعادت ديك خينة تندي العادة او حرق داق تاك إعادة ويديلو إعادة ويديل خلصو يديز ماك وصلها سردو قال لردو الويسو حجر قال أقر دزدين دين دول أمر شاسع ورد شي زكون سعدة قال أقر مدي قال أقر قيلي حلا سرد شي ناقص لا سردو وين ما أتلوسي إتعاد في حشتو شرع مكش مداس تعاد في حشتو ده إعادة ديلو هم بيسو بوهر دال بوهر ما سدوي عادة بوهر ديل لوسوي اتمنو تحدو اللوسوي اشتغلوا بالذكر وإقام هوكتر. بعد حيوضيز يوم مسر كوچوا توب دا ديزش توب تدا положение чё ты шуша أبغلو إبراهيم أبغلو
Flying, вопросы касаемо религии, арабский бог, а не арабский бог. Например, тига сверху. Да, القرآن تواجه مشتو قمشنا مشتو خنا دايتن دين دوير شاهر دين شق دقنا كهودا يقول مروة الواتشا. Почему это дин на арабском языке? Свободе, 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 абонео, мадеш, свободе, абонео, мадеш, мечаду, мучаду, шумди. Говорящего человека, свободе, Тот самый Вестхала. Номер صندوق تيو ده جاي غير شو صندوق تيو صندوق بيبيلوش يعني ده ما أنا عايز أروح. Ой, küyd muha, ulan datsa. ده أسبوع قدو الدين ديس دول ده شينا إذا الدين تدرج ملورا حيهم ده عجيت سو عادة أشكر كلا تاع أشتو عادة ديلا وينشين بوقتو وي قشتو شو ما شاء الله هو قد عادة توشي شيء تمك بقى لا تفسون صابر بوصل دنا بايمورس مالدنا هون سنة دور شو مجدحيتي مجدحيتي شو خواها خوش ملا إشت مالديز شو سنت لا يمشتنا إشت ديز شو короче эллак диез шо ялин чул зудреб единственное тега цана билгалде ахин шо ши цай туш шугни бермекшат акида шо мел дабехин бол кога иза сунна ду так шо ши приемник антуй цуна зуддюш цун паймори ши шичайол так ши от приемник анте зуда юх цунгар короче цунгита итетин ши хаялина цу تحقيشيت شيالر уже суннало что есть из-за нормально وي بيو عادة شيش مايا ليبا الله هو شفايمور قول حق قويش إذا سنة دين اشتوادي لندو سندلا احتيجا خارج ديز إلى الله بوغ دا دي شوها إلى حبيو عادة بوغ دا ديز واجب دين مداتي إبراهيم واجب دين مداتي تو جيت ما إيميتش دو خمس خير دو تاري إتك أمل ده ديتك تيجا قنش ده تو حابي نوختو كان نوختي مطلع ويا نوختي شو حبوش ما دوريت الدشن سجوا Sandıcam var, kasım, düğüç, yok olsa yok, hadistin işte, valma bella, sorvella şun. إبراهيم قعدوا يترك يتجع واجب دينهم داتشز يهون تدل لهم داتشي اعتدي شيء هون توقخير دو شو ما داتشز يقعد يقر تا مو يدو هاجين سو فاتشي هم مش دوت وجين والوش داتو سولي محكا سولي ما بو إشت صابر الله عني بايمور إني دكها إلى هون دكها وتنقي تيسو ده بقى الله هم دكها تدرك كلن وول سو سونا داتي تو تدين إذا أحتدي حقما داتي واجب دين مداتي تو نه صابر تدي إز داتي الله هو مجنا إس شيء موري قول شقة دقتنا إس وشي شيء لنا إذا الله هو حنل دين حدل دو إس بايمور شيء لنا هم دينا هنس سان دكها إيه حتى عادة دكوا تيجا خطر والله وعادة نقطة على هذا الموضوع دوي وي دويتش تاخذون أوت أيلم سجوهن دويتش تاخذون وي عادة تتوجن خينا إذا العادة تيتنكسن تيالور ويقع شيء تيالور إذا العادة تم تشرقن دحر دوس أنا كيف برمضة أدرس أبدش تاع بلوست تقول حتخذ المراتون أوت أيلم سجو دويتش كتير لا دوغان كراستون تخذ المراتون شو دويتش عادة تحشر على الحاج ده كيف يبغى قدامه ده قال ديك سخينة كعادة ديك خينة تندي العادة حالك دق إعادة ويديلو إعادة ويديل خلصو إيديز ناقص لا سردو دال لردو الويتو حجر
قال أقر دزدين دين دول أمر شا تعورد شي زكون سعدا قال أقر مديال أقر قليح لا ترد شي ناقص لا تردو وين ما أتلوسي تعاد يحشتوار شرع نفس مدات تعاد يحشتو ده إعادة ديلو حقيقة وسو إقيت طاقة إبراهيم حق دوش مويسو إيه حق دوش حوش مويسو سو تالليلين هون تدلن واجب ده شرق вообще право опцию исламское право örtüme tayyatçayna законодательное право. إذا он обязательно должен хултига, обязательно дер что доцер что юка. وحوش من شو لا تدو أتوه دمما شرق وبوق شرق وبوق خود يا قاعدة تبوق ها بس هو بيشتو تقيت إيش سمو سوت إتوا تعنيه زكو عنده هم لشيء مكال هو قيرة وش غش عنده تيرة يتمكال زكو عنده то есть лачин человек вухом бьюхом илхум не чешет не знаю есть но да теперь цан и хум лачин мекал заквандуй إذا حد يأتي وقر ну أشياء обязательно лачо ешмаят эрдо цо понимаешь и дальше будет цо да действительно что обязательно лачо ешма дайте лачо разрешать ешдо حد عنده закванду хум лачи но هو نيت أرتاجريت لاتي بوش ما داتي но разрешать что ты хом лачи и сам как бы и на идеологическом уровне дюхал дуешь не том что аяли ищи цели датси короче хом лачи мегба سوق عم قاعد على توت سمك باخم лачи да октого ба ну аж шук обязательно лечи мацабахи то просто мекш дух и все Какая разница? Не. Сажа Тесла, цан минутан свободен. Объясни, да это дик приятель тот самый. Ин сажла тот самый. Масала шарт нахуй нахуй полностью. Халифат Аллах воитин, халифат Баймурситин, халифат нахуй. Масала вещи кантуй просто и Бог ждут собаон, штайнте могу сделать. Пример просто, пример вот, юность, но это как пример. А вещи кант, она аргу, вещи, айо, я лурерс, суна шарка, Аллаху паймуроше, иштелина, сун ханалдем, иштавади ланду из шариату. Масала чук. Дальше действия, что там будет происходить? Объяснить, где? أنا إبراهيم إز أحدوش دول شريعته إتسيلا مجين مدوسون إتون تسيلا مجين أصون إي شيء يالو تسيالو مجين أصون إز شريعته. Не, подожди. Теперь ответь, почему институт часто каяться вещи контекст. يو تريات. Хунд вообще хунд Son igergel geet is het enige hoesane. Son igergel geet. Свободе. Вопрос, как бы племянный. Вообще хунд саю и чё, если бо, например. Аху. Лейла, нормально племянник, уже швор was er al. أسألي سميتا بيعادة دولدي Всех мало. Это просто человек задуматься дает, садить, не шары вопрос. Свободе, исламские государства, халифат, Аллаху, Бог, полностью, кудунен чуа, нисо, дахвет, например, шарк. Сова, эн асидире, асхвет, хунда воши, и ху проблема. إبراهيم أجل سعادة شرقا دحر داتا
سون شو شرق وسعادة مدينة سون هيت واشي أبيسنات ما دي سون هون سيو إيشو أبيسنات دي شو بروستاس هون باقي هون سماجي is interesting ده سون هون سيو إيشو شو دوتش دقة إذا لا إنت ودوتش دول عادة شرقا دحر دوت شرق وقبل دين دول عادة واشي صح أيضا ناس شوات بولش بو شيء سودي ابن سيستم شريعتك وجسوا داشتا شيء يقول شو هون سيو إيشو بقى أسوي كويس شوسلا ما دوتشي هنت وعادة دوتش العادة إذا العادة شرق عادة إيش تدويت هيك صار إيديولوجي هيك برا ليك سباس هون سيو إيشو بقى يرجل تقوى ده سيوت بقى سيوت أساس سيوت فاهم سنة تندوها لو قوي طب بايمر سنة تندوها واسمه سو بايمر واجب دين تدلن داتس واشي سونا بايمور ده na primere paimor وقتين سنتي حاجة سنة دوئس سونا إشاق داخله حب بدال بايمور حدا إتندول سنة حدوها لو واشي سو إذا سنة تسلليش عشان قياداتي صابر ده نندا يويا دي كويس لو يا تتيمو ناجي واشي سوين سبليتي وغن استعوت يت وقت هو الله زكونا بيحلو وقو شريعتك سبليتي يوي سونا الله هو بايمرو حانل دين بولنشتو تتبوت يا زوجيل دواس واش ريليجيو الحق ده اتن بد بولنشتو بد توچكو بالدكن ساكروتشي شاد جازا دين وادلين دول دينن حهودو يشوين سون مجي تمجي حش الله هو بايمرو ترخص سنة تندوها الله يعني بأسين شريعتك فليت دا يلطو غجمشتو انواوي لطو وي عين لو تو يتا وهي سو دين دعاء مواتي صار سون يلو بقوا لي وشوق سعادة تسيلقي شرقا دحر تدو تدوچتول اس إدال سنة تسليلي ودوها الموت تدو الو دوها الموت تدو سون چوتك سنة مجنق سمك بوشلج هودو يتسيت سمك متبو تصدو بوغير سمك بوشل بقوا هون تدو بحن هودو هو بروبليم سيقوم عادة عاداتي ليلور داتي عادة شرقا لكر حوضو يحكين عادة قيتو بيو عادة شوي صناعا دقدا اندول عادة شوي تتصمم سيخ مالون نيرنش مدين ابنا قدومة دندول حدايت يزيج نكشي تار قدومة دندول بيو عادتي الله هو شبه مرويتين سنتي حاجة تندول سنتي شيشي لا إسفاقيا يا لا تو وشيا يسن الزود يا لما جينا فويرسا إز شو إنه الحاش هون حشوها وش شو تنيشلت أول شخص ده تابعه ما بينه سنة دويس ناقة بإنفوز كروتش تقول تعشوا يشوت потому что молочный брат هو إسشوا فسمنين إشادو الله خز حق دولة سنة شه هات هاي عادة شدوش موها هو بشي منو وما تمشين هو ما بيو جاهل وهو يهودو عدوي تقوشي هن صداع وغن يا شريعة كفاليتك تعو تيقوي ترونه سيخ توبة دين ها إيمان شو يقتوى استعو تيقوي تصد أن بوش القبول حبيوه كيفير حاجة حبيوه كيفير خلارخ هاي عادش الله هاي مورد هون لقر خيترخ شت أن إيمان شو حلقي إن كانت مو بولنس شو شريعة كسيستم وقاية عامة أحو حب تبيو هم نشي تهونا سعادة دوي الله هل لقد يحكن عادة فشرق أن دوح المدوح عادة فشرق ما قشتو سون حانل دين تدلن دوي نبريمير نبراروكي بريمير جايتن أحو تبيو هم نش دوي شو شيء دو تنا يقدر تبيشي تعادة دوي هنا دين دوي بوشه سون ده فتحوت يقوت هون السيخ توبة ده شهادة ده خز إيمان شو ولي فتعقيبه هندوي هنجحسن سقيه الآيو إشهاد سقاه مجدهم ده إستخ تشرقه الله هو بين ورا مجشتو سقيه والله يس إيمان غيل ده نو أحتا شيء حتى نختسل والله أسوات يقوت روح شرقه
وي تعطيك ويتا هم ودت إبراهيم سقطر دايتان سوغو أحيو هاي هو وشك أنت يلي العشيش يعني العشوية صنعتش موت إشتاتهم أسح يقصونا بيشوف Ibrahim, halk edin elder, haintema iz elder ve totsamay, on premier yeri yelwaş. Ibrahim, ma khayt yom shto, un khayt shmadat, ist premier yeri. أس يقطوش ما دو أس يوغا وشتو جوك وي يوغا عندك فوقي عندنا حبة وإشتغل بيز إشتغل دير دو إبراهيم Дайте им закончить. عزيز دي سورة 4 آيات 4 دي تستاسين Ne Sudje просто her stega takiet shabüchuna. Hokota ayda çlüt. Ahin satun aylan sago da ayla çotka. Tuna adet ole tahum ol. Tahtu del boğuk, peymur boğuk, ter maginak, ter hayanal dinak, ter sunnet dinak, ter şeriat din vadil nak. Ka adeten yuhal doğuştu ole itado. تختار عادة بيل وإل تو حمد ويتي سو هما وات سو вообще та тупой вусо вообще сун та هما та ну айлам сагу ваду шмаду есть. Я не на себя, ни на кефиров, ни на кого не ссылаюсь. Айлам так канал духа просто. إبراهيم تعالوا مالات إن خرجوا وشلوا موخا بان خلولي عادة خلول تخلول أكتو خلول تخلول تسيلي وشي كانت يقتيلي يا شيت سيالي تخيل تخيل غجمش يا تروح أحيو حيوحون غجمش يا تروح حيو أشوي تروح تقيت مواتون تنا شريعة عطا ديمقراطي يشوف مواتون شلو على رويس وهنا دنا أش هنا دنا سبروست هون أبي سند ده شو حال رزق تخيله просто хайн бук юк галимеш яхтитару полностью массу постине штрафисти ердохун и хайва шариатский полиция сюег итарю ты не понимаешь просто систему хотига юрдохал шариатский полиция ходохал вала вообще тюан уру потому что Аллах закон дахват ушвал наган дохал это вообще смертная казнь السنة خاطر لشتو أس يتسيل شرقا دحر دال دوي إتجا مداتي أسحوك تندل باخ صدور دايشتا أسحوك تندل باخ خو باحن دو حاس سو نجا سن بيدنوي هون ماغوشتو إشارك وسيوغي حي تيئت سو إيمان غير دول شويت أخ ماغوشتو هون شارك وحيوغي تيئت سو تاجاجي بيات وخشي تانا نايقت ليل شوالات أخ بقوا يوحا إشيوغ تيئت نو حبق ويات الله حانل دين شريعة شيتيالر إز تنا بحن أدوقت هون أطبق يوق غريات ترو حيو يترو شريعة كيف اللي تسمع سيرونا إبراهيم لبوا تقدر دو بحن دو لبوا تقدر دو بحن يوق تخليت لبوا بحن أصدينا أص تقدر لتردات يوق برمير ساينت اللي أشبوغس ساينت تلاش تيدو لبوا أحدوش دو بحن شغل لبوا واشي حطان هم تقيت حاولت تيان كذنيتنا потому что ты против шариата. Аллаху ханал динал шариат. Вы тебя уже казнили, а твоя дочь, иман филаритер, хадвешик и иман филаритер, уж они поженились и жили весело и до конца своих дней счастливо в имане. А ты, тебя, как кефира, как Аллах, анничун шаркани дюхалелу, боюхум сана, тебя пустили полностью, казнили, бисмилля, посуни, как это и положено. Ты что думаешь, что ты асун, саля и сун, да, и хукамели? Да, боги, что это вообще, я не пойму, сун, да, أحكي دو بانش أزوجت دو إبان خيوتي تيلي شو إخيوتي تيلي شو قنك خيوتي تيلي شو يو أس إتبانش تتوزنا داجة إتبانش تتوزنا أحدوش لو بانش تتوزنا أس إتسيل شي سو تشكوش что только ты в суде должен будешь доказать.
Почему? А если этот парень, твой племянник, он и не пьющий, тебе либо надо воспитывать сразу пьющего, курящего или ворующего, чтобы потом он тебе вдруг не заявился в один день и тебя, короче, не подставил. Либо тебе ты не сможешь найти оправдание, потому что суд проверит, он пьет, курит, или он съел шуиз, или он жулик, или он бедняк какой-то. Пьет, он и бахан дается. Ты не выкрутишься. Это тебе не в России, короче, где ты взятку дал, и там, короче, медицинская справка, пенсия по инвалидности. Это закон Аллаха. Ибраим Ахсаму объяснить, что речь не идет о его личном примере. Не, все То есть, как он выкрутится, Бог, Бадуич Тесла, это я понимаю, ты уже, я просто более объективно расклад. Вот в системе уже шимо идой, все это будет уже прорыв дамбы, все уже там уже это нельзя остановить. Сюлищи махала, наверное, халгазамня, так бы правильно. Должно инца генуал, üstad, должно инца. Нет, у них до ислама, они тоже сейчас стояли. А Хинц был, короче. Хинц был, потому что они мусульмане соборные. До этого сейчас мусульмане уж больше целых ограничений. То есть исламу даю ограничений потихоньку, либо быстро, либо долго, но все равно даю. Asmabaya, it's Islam. Dino yalla when именно примеру when новчка we ilke dakchi when ach ما شرب it's Islam dino. إن شاء الله اللي سماشر on din höjställs eller hits den bedäts din dukkanäs och en del perut om da bättre sjuda dolinis. Ahuyu tit dino when marsh belli مشابل سورة 4 آيات 24 قبل دويا илотия оранти адони. Ислам умерший, я ли богштер. И вообще это какой нонсенс полный. Как может ислам дать маршу, если там полное раболепие? Хорошо, свобода. Значит, вы, не знаю, да, вот. Вы Аллах, мы Аллах. Я же с этой стороны, тунде бас. С какой с этой стороны? Ногчеваться? С какой с этой стороны? Вы с одной позиции, я с другой стороны. Бога, я не говорю, отделяй себя от народа. Вот это, да, ну, чему хилаву, вас волдагаву. Я один дикдошел дешну, я и вообще мать до контекстами изо иш боятся, дози дошло с диким. Тот самый шариат, если шариат хайл. Давай сейчас ознакомлю. Я тебе ознакомлю фрагмент. Можно? Я не хотел этого делать. Аллах, видите, я не хотел этого делать. Клянусь Аллахом, я не хотел этого делать, но мне придется. Слушай. Так, слышно, не слышно сейчас? Я хочу, чтобы... Любая женщина, позволившая любому мужчине, с которым она не связана законными узами, вступить с ней в половую связь, который позволил другому мужчине это сделать. Половое сношение считается свершившимся в случае введения всей головки мужского полового члена или того, что ей соответствует, в половые органы женщины. Виновный в совершении преступления, квалифицируемого как мужеложство, подвергается наказанию в виде бичевания с нанесением ему 100 ударов. Допускается также определение меры наказания в виде тюремного заключения на срок не свыше 5 лет. Брак, который по общему признанию законоведов является недействительным, не считается законными узами. Если человек был признан виновным в совершении акта мужеложства во второй раз, то он подвергается наказанию в виде бичевания с нанесением ему 100 ударов и тюремного заключения на срок не свыше 5 лет. Если человек был признан виновным в совершении акта мужеложства в третий раз, то он подвергается наказанию в виде смертной казни или пожизненного тюремного заключения. Наказание за прелюбодеяние.
Виновный в совершении прелюбодеяния подвергается наказанию в виде изнасилования, смертной казни через побивание камнями, если до этого он был целомудренным, бичевание с нанесением 100 ударов, если до этого он целомудренным не был. Виновным в совершении преступления, квалифицируемого как изнасилование, считается тот, кто совершает с любым другим лицом половой акт или акт мужеложства против воли этого лица. В дополнение к наказанию бичеванием, которому подвергается нецеломудренный мужчина, можно также подвергнуть его наказанию в виде ссылки сроком на 1 год. Если преступник является опекуном потерпевшего лица или обладал над ним какой-то властью, то заявления о согласии потерпевшего в расчет не принимаются. Под целомудрием понимается поддержание законных супружеских отношений на момент совершения прелюбодеяния, или же ранее состоял в супружеских отношениях. Наказание за прелюбодеяние. Наказание за совершение прелюбодеяния не применяется в силу любой из 2 нижеизложенных причин. Если преступник отказался от своего признания до применения установленного наказания, в то время как обвинение в совершении данного преступления основывалось исключительно на одном лишь его собственном признании. Если до применения установленного наказания часть свидетелей отказалась от своих свидетельских показаний, в результате чего суд не располагает таким количеством свидетельских показаний, которое необходимо для вынесения соответствующего приговора. Виновным в совершении преступления, квалифицируемого как совокупление с близкими родственниками, считается любое лицо, совершившее прелюбодеяние или акт мужеложства, или изнасилование кого-либо из своих бабушек, дедушек, родителей, детей, внуков, их супругов, братьев, сестер или кого-либо из их детей, дядей, теток. Виновный в совершении совокупления с близким родственником подвергается наказанию за то преступление, которое конкретно было совершено им, а в тех случаях, когда речь не идет о преступлениях, наказуемых смертной казнью, виновный подвергается еще и дополнительному наказанию в виде тюремного заключения. Мужеложство. Виновным в совершении преступления, квалифицируемого как мужеложство, считается тот мужчина, который ввел головку своего полового члена или же то, что ей соответствует, в задний проход любой женщины или любого другого мужчины, или же тот мужчина. И мертвые с косами стоят, да? Доктор шариат. Тот Что самый объясняет? шариат. За каждое преступление наказание отцу ютюрг. Да и моей боваш. Вот это есть такой. Хажа, Сабо, Сура 4, аят 24, объяснить дальше. Ваши бицер киек дыр там, он не поймет ничего. Посмотрите, какие-то рушеные. Маршал душит. Чё хайлаш тебях наша заряд, да, или первый Маршал, да, маршал. А объяснить не, вот и Сура 4, аят 24, объяснить нет, цыган. Целоти, целаться, денег, арьяк, шмалуис. Объяснить дальше. Marshall думас Вудар кыштык. Şeriat tesol oğuzlardı. Bu soldun sadiyesen. Да, رسل طلعت خلوهم دوي السندي صلوات سعادة شلوشي عادة دزور بقال الله يزكونه دلسي دولتر طمغ يسعى تاري شيء عادت Del vinaş nahçı duy. Buyukhum şu adet şu del evin yılıştu. Aşma atlot. Şeriat bu soldun ajnahan satsenhum dumach madariyar. طبعا ومدر دي شيء يزدق هرتيش شوش ويقولش تخرج من سنهم دو شو عشان دايش كمان وش يجيش كويجيش واحد وشي يبقى يقلوكش ديت تبرخود شيت زادني بريدني شو خز دو شنر تابيت شيء دايش غير قوق واقع سن بدعة جو عربة شيء غير قوق بهواتو يعني شو شنوخت شنيو دادل شو نطير شيء مال شيء دوش كده Marshall Masargi Malshin it's attached to questioning Milvari Wildachel.
цахитерсу маленько я поздно зашел или недопонял. انتوا انه غضو شو سؤال سنهم قصهم ليش Суданский ногой чудиан хилдол, и дать первую том добавили чудиан в 96 году, еще в июле, Милуис, Жохар Давельчен, вице-президент вас, Рендербиус. Чудиан хилдо адет тервенис. Had зачитывает да динак даться мети, да хадисnak даться, Роберт заквес, чуквесnak. Какие-то лег. Ну, конкретно цыгане, люди одного дома и дарквейн став тер щичой, мягчой, счет у них уже не берутся, там при щичой, это щичо, второй дом, Это не два дома. приняли в Судане его даже, не приняли, и я сюда я что-то, поляцы. Это покинуть, с Россией покинуть, дари. Даже в Судане его не приняли. Он аранта язинду, мил зудри, сура 4, аят 23. Он магин был зудри, бат сига хакам, милгал бямбу, виш массу магин был. Тут я боты ждать. Да, Леха, я говорю, вырхсу, да, там конкретно перечисляются люди твоего дома, işte дарквей. А остальные все допустимы, ну, по логике. Ол сейчас уголовный кодекс заметит, знаешь, просто, кто изнасилует своих бабушек, дедушек, может, там, вот те фантазии, вот насколько эти фантазировали эти люди, что даже там бабушек, дедушек, еще бы там сказали бы, я не знаю, там, аппаратуру там, наверное, домогаться, или я не знаю, да. Добре, а дальше عجا تعرفهم ليل واش دول دير مدوي تاني زبريت تعرف ليل واش تعالى ايش يازن هردا زر هرهم مش لو كان ايت ده نشو نان مجشي اتشلي придуркши. Догда модизи, ты представляешь, ночью бабкина вахош, и вот их мир принудил, что закон захватил, что кодекс язык. Просто, ну, бабкина, представляешь, там 17-15 веке, даже в сегодняшнем веке, даже сейчас. И умность язык друг друга, просто потому что этого не существует. Нельзя записывать того, что не существует в обществе. Robert, غدوة قرن شو آية ده تنقل نان مكشات يخو اشتغل وقت عن ده وتسأل بس ده دي اتسليق الدبيل شينا Šo domās, der atcer lielos sakhēķi aizlūk, man atcer lielos хлопотах, подайтовцы. Ну, там запрещена он, получается, нан магиняцон, а де иша магиняцон, де не иша магиняцон, церта берш магин дон, получается, и запрещенный дон, видишь, где миг что бошек, манон тебя. Машу, а под рукой, вала, костекский, вот, то объясняет, да, шич, и там еле ищет бош, понимаешь? Цер куфра, билгал двахтов, до того, даю иман, цер хлор. Вай цундел хантер, даже самыми уважаемыми считаются курешиты, которые женаты на курешиток. Эту вот линию поддержки, эти самые крутые, в общем. А вейн даже Сан Тейпен зуд ялонекш не рекомендовалось. Возможно, ну, были случаи Сан Тейпен и Альнер, но все равно это не рекомендовалось. А у них непонятно что. Да, нелегкая эта работа тащить чеченца из болота. Ничего себе. Такое я еще не слышал, кажется. Почему ислам дозволяет женить, приводит рождение слабых и болезненных детей? В первую очередь, если таком это 100% доказано был бы,
что именно болезненных детей рождаются, это не дозволил бы. Из-за этого нет никакого даже порицания малейшее, что для добровольных братьев и сестер нельзя жениться. И некоторые народы говорят, как можно жениться? Она же моя. Нет, не твоя сестра. У нас меры не наши обычаи, не наши традиции. Наша мера – ислам и деяния нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Первые дочери, 2 дочери пророк саллаллаху алейхи вассалам отдал за своих доверенных братьев. Первые 2 дочери. За сыновья Абу Лахаба 2 дочери было за пророка саллаллаху алейхи вассалам. Потом они развелись. Потом свою дочь отдал за свою доверенного брата. Потом сам женился на доверенную сестру. После этого говорит, что это будут слабые дети. Хасан и Хусейн, господины молодежи рая, они были сильными. Это то, что говорится, они будут рождаться слабыми, недоразвитыми дети. Это отношения не имеет. Аллаху алям. Дочь вот там у них Санта-Барбара была. Вот туда-сюда жениться, вообще секонд-хенд полный. Сюрда колшу мастера машла душу. ما شو تها خير تا جاهل كي هم شو يشكوا سعادة دريس وعادة هنا بالنقوري тоже рассказывают какие-то сказки про какие-то законы, которые люди придумали и ставят их в противовес законам Аллаха. Я сейчас не от себя это говорю, чисто исламский мир был, айламнах цитировать, так что если что. هو период خلتك يعيش сразу и лятхилш. Уж моя цель история шоколад. Какой период? Цели период, ши температур, зачем они нам нужны? Араб. Кроется мета, юля лишь, шарах, что зличали, шлели, ну сейчас цер, шаида, ой, глуплю. Да, ибо зачем все мы наши интеллектуальные способности, все свои ресурсы, физические, умственные, другие, тратим непонятно на что. Можно я зачитаю последнюю можно ли выйти новость? замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. Нет. Бисмилля, можно ли выйти замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. Нет ничего зазорного и запретного. Например, если твой муж умер, или ты развелась от мужа, можно за его брата замуж выйти. Аллаху а'лям. Бисмилля. Последние новости могу зачитать? Меня слышно? Слышно. Давайте последние новости зачитаю, касаемо вот этих всех тем. С 1 января 2025 года генетические тестирования стали обязательными для всех планирующих свадьбу пар в Объединенных Арабских Эмиратах. В рамках программы... Подходит, не подходит. Да. В рамках добрачного скрининга с января 2025 года решение основано на директивах Геномного совета Эмиратов, которые были одобрены в ходе недавних ежегодных заседаний правительства Арабских Объединенных Эмиратов. Необходимость генетического тестирования понадобилась в связи с высокой распространенностью генетических нарушений среди населения Эмиратов. 35%. Связаны 39%. Я вас поправлю. 39% близкородственных браков. Генетический тест, требуемый в Арабских Эмиратах, охватывает 570 генов, связанных с более чем 840 заболеваний, что позволяет парам принимать обоснованные решения относительно своего здоровья и планирования семьи. На 570 генов 840 заболеваний касаемо
генетических сбоев. То есть Арабские Эмираты на сегодняшний день лидируют в близкородственных браках. Вам это что-нибудь говорит? Импринтинг на научном языке это называется близкородственный импринтинг. Это началось давно, не с 2025-го. В 2005 году это было в Иордании. Нужно Мафиоза. сдать тест, вот именно кровь сдаешь, будут ли уроды или нет. Это хороший показатель того, что даже сама наука заставляет их признавать, пусть и не прямо, а вот такими действиями, абсурдность их культуры, которую они транслируют уже там 1000 и больше лет на весь как мир. же Коран тогда? Это же противоречит Корану. Коран замечательно, все прекрасно, но как бы война войной, обед по расписанию. Когда у тебя уже 40% генетических уродов народ мутировал. Жертву инцеста, ёпуш. Да, там уже хочешь, не хочешь, задумаешься, а все ли так хорошо в Коране, как написано. Они не могут запретить родственные браки невозможно, а нужно проверить урод харвуевации. Не хотят запретить, они хотят они хотят посмотреть, ищи человек, ДНК подходит или нет. Все, я понял, вон, тогда это не противоречит Корану, согласен. Сюли бас, вот представьте, что он Мелгин был, Сюли, особенно Лемнишка Аспиршпас, что цикал Лиусхен. Тут я сейчас, тут хую махая, и кварташ, я квадрат доходит, я и на анбох драконы сан кварт хульцев, так кукш, херчвас, что царю, ну, патологический, дефект, что нех. Арбуешь. Смотри, вот, Степан, представь, вот сейчас наше правительство Ичкерии, изгнание, предлагает соединить Кавказ, там еще что-то, кто-то еще предлагает. Как мы можем объединяться с людьми, которые занимаются инцестом? Ни в коем случае, ни в коем. Пускай такая идет там, соединяется с ними. Элементарно, В смысле ребята. объединиться с людьми, мы уже носим их одежду, мы приняли их религию, в смысле объединиться. Мы уже объединились. Роберт Соболдиш, смотрите, сколько было детей у Мухаммеда от Хадиджи. 2 сына и 4 дочки, насколько я помню, да? И они практически умирали. Кто там где-то пережила Мухаммеда, только, насколько я помню, Фатима. И то ненадолго. Там несколько лет пережила, 2 или 3 года. Почему? Задавайтесь вопросом. Она была его четвероюродной сестрой. Теткой или сестрой, я не помню. Короче, Чингиргер, Зудхалак, Мухаммеди, Хадижка. И дальше там, потом он у сына отбил, женился, тоже детей не было. Ну, я так думаю, как сейчас Флайн скинула, читала все это. Пришли к чему арабы, наконец-то начали понимать, что это недопустимые вещи. Умнеть начали арабы. А все это началось с жадности. Царь Гоушин кертахтохт улкцало. Чтобы чужую жену привести, мех хаялин и каб цакаб, ах чухдит шейник хаялью. Ваш вели, вещи зуд. Вещи ду алкаб, просто так целя. Хаялю, зуд хаялю, за все нужно платить. Они саган ничего не дают, у них такого понятия нету, саган гумел. Царь Гурбан динах, Истри, ятхли Гурбан динах, чё
ни кусочка мяса дома мы не оставляли. Мы все раздавали вдовам, соседям, да, гурбандина. А у них все они оставляют себе, они ничего не раздают. У них нету понятия сагдал, сагын, гумел. Все Да, от да, жадности, все базируется на жадности. Да. Как для них пират. совершенно верно, Зас. Аржунинц, у всех народов Кавказа и других регионов практически, например, как у нас же наших соседей, дагестанцев, да, чуть не 2-3 года или чуть не даже год ребенку там друзья дала, соседи, что родственник, что уже договариваются, что они поженятся, нарекаются. Также было у других народов, старались близких, там, соседи, родственники, чтобы Амааллар из-за жадности не платить деньги. А у нас было умыкание, похищение дархой. То бишь, если ты умыкнул без согласия родителей, естественно, если там договорятся родители, там, коли им дала... там уже мизерная, а если умыкнул, естественно, которые родители девушки не хотели, к примеру, этого брака или не были вообще в понятиях, кто они такие, и выставляли большой колым. Но чеченцы шли на это. Они готовы были, не как эти, дрожали над каждой копейкой. Полюбил, понравилась девушка, он готов был, умыкнул ее и готов был заплатить за нее. А это тоже, говорят, к нам пришло от тюрков, вот когда хромой Тимур вот эту традицию оставил. Говорят, до этого не Нет, Заз, это там наоборот. не было, имел в виду, базируется на Нет. жадности, даже хейши чубахко цамег, чуазудхельч, вы понимаете, вот хаш чувалу, не потому, что они за женщину переживают, а от жадности цун я цаил халг. Халга я цаил. Все абсолютно, все их обычаи, база жадность. Я тут думал, ты про умыкание имеешь в виду. Просто у нас было войнохчи, да, вошла, нанял шла, Мари, дайте, я хочу там прилагаю руку и сердце там вашей дочке, мое это, туда-сюда. Это у нас неприемлемые вещи были. Мужчина должен брать то, что добиваться, а не просить. И принцип первый. Князь, самое интересное, до сегодняшнего дня, сегодня 21 век, девушка, когда выходит замуж, том махцун ахчдуй, девочки в руки родители отдают, они не оставляют у себя эти деньги. Что самое интересное, они отдают в руки цун хаделдул ахчдуй, оно возвращается, эти деньги возвращаются туда, в этот дом. Родители не берут эти деньги. Да, знаю, Фан, да. Знаю, но все равно мужчина, у нас было не то что зазорно, постыдно было просить руки я хочу руки вашей дочери, там, это неприемлемые вещи были. Да, естественно, у нас это была редкость, и, допустим, там из 100 даже без согласия, только, может, одну или две похищали все-таки. В основном, сами прекрасно понимаете, согласие девушки, но не ходить к родителям, просить руки их дочери. Даже если согласия девушки не было, никогда да такое вообще редко чеченскую было. Там девушку обычно не покупали, договоренность между цены ними не была. было. У них договоренность всегда была. Насколько я знаю, сколько я не слышал таких случаев, это была большая редкость, что если еды не было. Да, Абсолютно. обычно была договоренность. Ногчи культуре, я просто не могу вот это прикинуть.
отчул, сунсхош, хульшвалирами, и тут ты берешь с самого начала, короче, им подлянку делаешь там. Даже Очень- говорили, Ибраим, даже говорили, цунум едичбе зудо цайогор. Вот это слово было. Едичбе. То есть это не было таким прям завышенным там каким-то коэффициентом. То есть официально прося и беря девочку замуж, это было намного выше, чем то, что, допустим, брал он и крал ее. Если он крал, значит, были причины того, что та сторона, нет, женская да нет, сторона, это не принимала. да нет, Флань, о чем вы говорите? Они Это по- договаривались, и вот делали кражу. Ну, Так, нет, само собой. Нет, Заза, тогда, когда девочка стоп, типа стоп, не стоп. согласна, я имею в виду. типа, Флайн, девочка не согласна. стоп, Флайн, подождите, Ашундец. Наоборот, это был позор, простите, это самое, согласие, ну, в смысле, родителей. Девушкой, да, Зас, Малер, согласие девушки, ее похищали. Но не похищать, не умыкать, это было позор вообще, Ашундец. Нет, князь, ты сейчас неправильно говоришь. Да, В смысле? да вы о чем? Да вы, ребята, да вы что? Воровалось, это Свободен, дополнительный свободен, какой-то красивый свободен. обычай был. Свободен, Старики истории князь, с этой вот, стороны всегда были согласны этому Заха. свободен, Шажан, дует, хунадин, это было нормально. Вот теперь через себя это пропусти. Хачура я душу. Хома уйцу, ома ха, юх кант, вуцу, юх яду ешу. И вот себя представь на месте, чтобы у тебя абсолютно огород халел маяти, примерно, что халахи уж, хазгул амуштун. И идея, идея, бэр, ол, шмадар дала, да, цишта, чурш ядуязул, иш талхи ушел, чтобы рассел, хун, милу, хайну, худу цаху ушел, сегу раз, она яда ин, иштахум дешвал. И это как бы, о, маша Аллах, там нас воровали, видите, нормально, короче, дальше похлопаем. Дальше живем. Сейчас наш сын подрастет, он у вот этих, у того, он Иса, короче, у них сворует одну. А потом младшую он у тех сворует. А потом нашу он ту младшую сворует. Маша Аллах, магазин. Что, вот так вы представляете это, что ли? Ну, хылыр едич, йоан лаалуш, да юдер, ее сьор, никогда ее жених к себе не вез, йосин хылыр. На случай, если родители будут не согласны, и хаяка. Да, Заз, Ибраим, а что это, что цакает, вообще, вы о чем говорите? Что мы сейчас... Нет, Собор, Ибраим. Собор, где Алиташид? Ибраим, собор, где? Ибраим, ты можешь? Ибраим. Это да, сосла бычар, чахло летишь, это Ахмад видишь, что да? Jo, så dåligt service kan det være. السلام يقدر زود يدور ده كنت عملت كني وقع خلص دو دعدي زوغي عشان برسلي يرتع درشو نزدات يزود يدينا يزود يدو وشخينا هو في جلد ده يقع ديوة شوينير يرز قيادات سكت يدو وقتن يو دي هاربوي سي هاربوي اشتات قيس دي هار سي هار وينير سات هو شي بوي اشتات يغلق سنوات كل شيء يدو قيادات دوش يتوان بيلي اشتي يزود يدوش Uitdrachtulhum dukon, istum uitdrachtulhum يوسوغا dukon. ليال دو خدات يدعدير دي بوشتات قيس Nee, تقويق uitdrachtulhum dukon, ja. Saam ederiz, başla. Ihuma nuk ja bakkenach nicha boytu, bakkenach bat is miteng boytu. Ak mocher dünse. Zo dia daina yo bialch bakkenach, şuyet gergel wadi zer şu schitzt salir dol gergel hint mul yebdo. Yedu chen ta bakkenach bat so ma dat ya daina. Zo uje kuk ya huma ti şuyet gergel wadi zer. Şualenş ta mocher Первый полпути цаатиаргал дяш дат сума дат суду милду и я дайна перед фактом хватина шуец гаргалу дезер тхун
أخوك تديس فخل شوف وينش أخوك تديس فخل اسمع الله تتناه بين ويترح شوف هو إمدات غلق إمدات غلق خدو شيء أو رزي يشدك دو غلق أوجه غلق مدات غلق بوك شيء أو رزي يشتان شان يأخذ نسي ديال متكشيش ناخ شان يأخذ نسي ديال متك غلق لو نتكشتادو تاع يد واش تاع يد يعيد مخول هاتي يعيد غلق لو شدوي هبدات ده شقير أسئل ده صحهم سين كأنك سين непосредственно خوشتك ما تخلوا يا منستان خنيلين يا شيك أنت شين ويشتنت خنيلين أوش uns da also nicht urketen dalushu petishu nicht dalush khilchi tu естественно shi khanilna alchi nan khaz no in milu da rezoch alcheg dailis baqarna bubokhsha tigaha ist yadin surtwat dai ist moment genason اتجي واتوش خنيلنا قويتو دعيكش Это все манипуляции. Сейчас даиги. Анфик, сейчас хечунг далушью, гинт даик соли, даиги торг. Сколько я знаю. يقيدوا يتعاملوا على رسول يتعناغ شيء يعقي واش مايو تعناغ يعقي واش أقدانا أنا شيء تعنار مال ناخي تاج جرجلو هما اللي اتن شيء رشوت ياش هون ده شيء يع تعيش اثناء جرجلو ليلو ديش شو ليلو ديش جرجلو يوع شيء لو شيء يخيش يا بري ما تلو شيء يكشف شيء برت باي خل نو يوع لا تلوش اتداخي تخيش ناخي يوع يداين تنخو مو تاش بدوبيتي يوع لا تلوش اتناهم خا تخوش لا تلوش جرجلو مولي نعم شيء يعشي تات هناك بوخش يتك ويخش تات جرجل وليل مير دوخش يتن نختي وات سولي وات شيء هو ما خوش بولش يوش خليش تحبش تا يدين я не слышала. غلق يا دوبا اخر نيس دات غلق تخيل غلق يا غلق يا اشتم دوي شيء برت باي شاش حاجه غوي توخش يالو شاش حين قالوا خوش دويتا يدو غلق وجه غلق دات غلق تخيل دو سويلي Собор дишь, ветеран. Хадсон где-то, по крайней мере, до 84-85 года. Цан Нохчи, назовите, покажите, вспомните своих родителей, спросите. Цан Нохчи, единый очи, судьялин, вы, сунца хазу. Сунхи, да, я... Соборда, хинс да гейн лишо масуд диан. Синс дуйбу урбукшон, цан нохчи чуд диан. Это зудя диняция. Да шхую тица вообще. Чуть моє свобода. И зудри иди нохчи боч бол. Цан микш маду хинца улил да дица диан. Нохчи шта зуд цедин нохчи варват зудя до ахудуц. زودي يدي رم ديون سون دو حال ديون تروب وعمدول شو يتسيت وبشي دير يدينا زودي يدينا شو هو Я yok doğdole yok diye ne yoles سواء نوختي تيوب دير يدينا دو بقوان يقع نوختي تيوب شدوق بقوان يقع عين سيدور исключение ядуш один местик шуно это исключение из нормального общепринятого такое чтобы даю Шел юрта, ше бол, короче, респект персон, ше бол ложь полна, да чухуе чоуша и да дерзо, чист лилуш, маду из этого. Нормально, что нормально, в порядке вещей, это генейшо нечто, зуд деда. Су нохче вилки ахмухи траишен. Санах упнаханд эдиолхи.
فولا شو يتجرجل ودي يزر دوي شنيع ضابح غلق يا إيدو يدي شو يتجرجل ودي يزر شيء حال شو حال التدي تدي إيدو يبكينا ليلوش هو جينك تاش بكينا ليلوش دوي مش أدو تعيد عين بيرت فاكتم كناش نوجي يوني حياق سخل يديني نوجي بيرت فاكتم وجي كاتنيتو نو بيرت فاكتم دو نسيل نيدان يغلق دوبا آخر ها ويسون خا وين آخر ملا مولي يدور زدي نو يغلق دربوك داتو وجي بيت بوتش دوي ملا مولي واحد خوش يدور ياتي تقوي واتي نه يده ويز غلق دوي ملا مولي بس بيت بوتش تغلق شيء بعدين وش ما دوي أدو إفاكت حالوت يغلق دربوك فاكت إتني غلق فاكت غلق دات صابوت يعني ميكريدو سونم تميكي إذا صابوت يعني ميكريدو نورمال دوبا السبح نوختي غلق در أولشن شيء دو شو قال أس نوختي غلق در السبح أس إيه دات نوختي غلق مثلا تعتدوا دراسة شپور بند تخينا مودر يوك أنت ووشي حالغ دين شي زاغلو ديتي ووشي ميرو خامخ ديس يعني دين يريوتر ببشنا يالوش ياتر شي يورتر لور يورتر ديشتر زاغلو نشتا ووشي شاوي قوي شور كانت انكر هم الور يوع شاريز يلا وكانت انا تناخنا تاش تاتي شي تاتا شاريز يلا كريل شو منسان نخبا غريوخ وشو ناغنت ايش شو كريل هما يدخل هو كانت ضيق دور دوشون شون خايت دحكنوا لي نخبا كيتر ايش تاخلر اريولي شيت تيشولش اري اقول شيت مخلوي شا اريولي دايو دريوا تقام باخر وتران زمل جاه تياه وق جاه تا شي سانتر شي هيقر تغرن كيجي كان يدوش متك خلر تق رزني خلر هم شدويه زود بيرن تقدر تقدر وقر خلر دقة خلهم شدوه مخشكاش نو تا ويغل قادك بيرتا دولهم دويه ناخن شاش عنجي خيتو خوش شاش مليار خوش إيش دين دولزاخ وديكي خلر يا برك تي خلر وتموتوم أنت عارف برك تي خلر نيغ دي ترش خلر داقش دق ديك دق ديك دوش درقش شالتنا شنو اللي وري واش واتك واشي قنش إز واشي سن خلر أخيتن شيء تيب خلر تيب دوي تيب در اتخين تيب نو يوم شنت يحليل هون دات تسلارم خلر تسلارم بردر أعمال شيء إستوري أريق يتو شيء هم لو يشتغلوا تيب تسلارم تيب عن تغيير سلالر سندو يتو عن تغيير كيتي شو تيب خل تيب يا أردولش قلت تسيم يا يولش تخيل ده يجي بولش تل اتخين تيب خل أردولش اتخين أرتا تخا تخو شخا بوخش ديت شخل شي دوي سولا تخو شدك باينو سو ديش تخلي خا ديك بريميرش يات شوي دو تاع بريو دي تاع خلير وغلط يعني خلي لا مدات سانه يوان ايرتن سون هوني بوتو شا سالي لو شو دوتو شو كاك يوان يا يغلط دوبا يوان يا نسدو وميالدلو ما هيتي بوصل دين دي تركوي سو براتوريتش تياش وات بو وي براتوريتش تياش دوكنا بروت شي جرجل نجيا يرقيو ما براتوريتش تياش لا شي عادة مكش دوبو شوين وبشي براتوريتش تياش دوبي نوخشي عادة اخ وبشي مكش دات اشا يو تريات سابخ اخ هونتيو براتوريتش تياش دول دير بوصل ديلن دوي شي عادة شا وجا يو تريات سربح نو احديتشن براتوريتش تمتصديس خو عودل مدات خو خيتش ناخدي هون خو عودل خيت الى عودل وتيه نو مده سو خيتش وات هونداش حسن سسترني يعني نبلودا يحديتش دول قميا براتوريتش تو ديل سيوت كا هونداش حيغل ولي دول ديل عودل اربع غلقل دوي براتوريتش تدو دير دوك نبرت براتوريتش ياشلوكي نو دايو تحتن حي نقشوك حي اتش يعني مو خلو حاجه سوري لور تاع دوبوش Единственное, Симон, единственное, это момент, загел, я не знаю, от галочник, шей татейп, делата. Это ишт едине лош, о ишт считается, даш дубош.
ازداج ريز خيتشي صورته شون تغاشون تانوقي هوتيب دري هودر شيء اشتهم ليلدش غلغش جنسون وينخشي شير ذات تانا يا نينا بلداوس اخيتشي ويوهون مبوخر او تا شين تسوي شنجي تا نيتو زالوس شي نخي شي يلين خنيو شي اتنانا اشت كورسي او شيا ريزا او شيشت ار قيد عيوش اما منش هو Ja, als je niet alle al ook ja, degi ol installeren hum schmadhum. Ja, deg la ratseloors, dat ja, da la ratseloors. Samuleel wordt hum schwel enste. Ik ergoleel wordt ezek eda die ezek tunda die stu. U kakkas, sta shash wel enste, er wa gwesh. Sunam tse goshon kari wa khid, sun tse kari wa sun huk ergel wa khid wel enste. Arboyum, boy arboyum. تعال هو بشي يقدوخش لكن ادمش يقدوخ يستلشو حاجة لورد عدو بوش عوض لورد عدات نيس عدات قلبو تقليلي نا يوم يلو شا يوي هما دات يوي ندوخش دات نو تحبق دو طبعا هدو تصوش الليلي بول نخبات примерно وينا غتصلي تسولي شو شي زودي ديش دات سولي زودا يوتوريات يتمتكات دات ايتو ناخ زودي دي ناش نوخشي بات بوش يقمل دو يلورد أقمل دات يتروش ليلنا يوم تحدو بوش دات ايتو نوخشوك يا تروش لو تمشدوي يديا نوخشي شوشي غلق ليل ورد نوخشي شوي هدوخ شمدوش دوش وات تون كون نوخشي لتخسو اقتاما دو يوعيات شاريزي وش يبجن سير تون خماري خيردو ثاني خوزي متنشيني خيريو جيم محن دالر ثاني رزوج خيريو سوند رزوج شوين ياندهم شدوين كيتشو تش دلا دو ديتم دو شوم شو شدو und شين وي ذات يش تا وخ شو تجي يل زدوي سون هو وجيني سون تو يرجلو هو مرزو استاش وين يش احيان دوي خبرش ديتر دوي خبرش ديت دو اتم بول سابي هوش شاشه نيسو بوش كيس ول تم بول تجوي تيجا نيسو منطقتي سون ساشني تا مرزو تاكل شو تا نوخش دوسق ايرر ميل دو هوند دو خايشن استان خين حد ول دير دويهم استان عندي دول ديال المدات ديستخلش اس نوخشي وقالر اس نوخشي تانا لقر خيتر الدات اس تغن ريال دوش دو صورت دو سهم انت قوز قاعد عاش دوق تان موري ديون سيمياش غوشي يوش تا سيميايو تيروا ديك خيت تدانا ديك خيت غير قوق دوش ويز سيميايو مثلا لا شي دوزل ديون ديك داني سوليتي هورن شي واحد ديك جنيس لا هورن شي كانت ديك خصم نانيس لا زابر ما يس بيل دابوس باغ بيش بوش اش دايسا اش يق اي حظلو يوش تحتهن اس سيميان دات او تيروا يو خز ديك نو خز بوغ داس ديك يو ديك دانا دو غير قوق دوش دو ترسترلور دروي الا تاك تهن ي دا ينانا تاك اي بانتون دينينيغا إيش إدحخ ده يحيتش مسيت شو دعدالق ديون تاجي يحيتش هون يحيتش تدق عدك تخا وش ريز خير بوبات تخا تر ها الشي يق ديون يق تيالا ديون دق يق مت جول سو يق إزابري خب نشدات هم شوي صدي دي ترخش دوس شو نك دوس أس يخو بتشرك نتدشن أس نخشي مصر تان قامل لقر بري مصر قامل شوت قام دري قامل دهت أس دينا دهت أسون سو مصر لقر خيحته سيلا غلق دق سون لقر خيحته سيلا دونال دق قونخ سون سيلا لقر خيحته إميل قومه ولا إيش بيحك مبيل نجاسن أس إيش نخشي بو خدو تغنى بيرجل دوقشهم دو نخشي شو بو دهت نخشي نقع بو تغن ليش دينا هو سمياه بو تغن ليش دينا يحيت مقدوش كورت واحد عبوش خرج ولا كورت واحد عبوش بول دوزل وول قدق جرجر سج وول قوي وول إدي أنا خلر بول ذات ستعزز بيتصدنا إشتهم دقة مدائت مصر قوم عبوشهم دكنا ما درس مسانا ديكشنير يغيتا يا إيتالا ديكشنير كنشنا خزايوش إسحان الأردات خزايوش بيخش بوش خز يجي بوش ناحية دين جيال والأردو ده نتعاون مدو إيش ما بو إيش ناخي يويتلوش تقدر دولجن ساتويت تويت أكساتويت تويت هو ده ديز سير بير يلا كان توف ديش نادا غير قوقنوش دلا
ديش هاي بير يغلقش غلقش عموش هاي شو غلق غلقش هوخ اللي يشمو كلشنا حنا يزرو ده شو قطوه تاما ده ديشنوش نل هنلور no ti dođen sad tu etstut etsnach nalur modu iščagirīt. Pietio sulla el cerdi. Nisdu cena vjezaru iščesanak. Конечно, лурду. Я сам должен соответствовать. Так, хонис, а ты работаешь в одну сторону, тянешь в одну сторону на себе. Инах мобу, шей бер قيادر بالابو شو مادوش. هون هي زرع البايس. حكت مو شو هو ناخده. وصار شو حوص بيش ايش مبو هو شو كنت نيه زرع تعدير زنا شو نيه زرع نيه زرع دير ايش دعم هنا نيه زرع إتا يزرع متنا شلون دير مدر بوصل بينها ايش حب البر يا لسه Tamam Marsu muškivek. Sa minutom vistħil me girdari. Висхил дени. Бях ma billex. Ha? Объявление решила. ده طبعا если интересно долчуна 21:00 الساعة دельч. Рис Султан Панкиски убор нейтральной площадки. Те пармоты цены. Диспутя чуорш. Интересно, дэгшин лук чуоршу на 9 часов. موارد شو دنيا تعالوا مع بعض وقتك دو خارج دوتي شو Ссылку от текстовый чат чудины. شو يسونا كراش شو سولش كواسيش دو كوك دورش يسول إيميل كراش من ده شو تاكيه جو إيم تجين ده لوك تغارس كراش شو دورش Нейтральная площадка, Гучалон, если, на всякий случай, Квасан, да не. Кусон, ветеран Ганнибала, он лично да кусорем. كواسا هو كورا ده اسمها يحال خيلهم شدات إيش خباش إيرشات لير إيش دي عاسيا برت براديا دوت هينز در شديتي ويوتصاح دات خيتش ودو بيسيا تشمت لك شكولي عيال وشو إيه تاقشين يبوش دات كورتير شواحوش زدري دات عمو ما تسوش свадьба малина пшутя посуння хорошо свадьба малина ريزي بولش بوشون اشتات اش مج اش بيتي وذات حاول عبغان شيرم تاع از غير قوت خاني لين بيتش مول نو موت قيچن بروش اش تعليلين تاع از ديق ازهم شتر وي حاول لين دايش لين ذات يهنز لي دول بسبريدل شيز يتي وي لا لوش بروش بوشون دو يقيتي شو يتسبب تحت بوش ذات Реален десяток вася ноги съест. Поздравляем. Думаю, канал свадьба. Освободишь, Генки. Извините, ребята, Осман где-то в 84-5, последний раз я участвовал в этих делах. Ой, Иханих, Хахаин, Избожал, Ялин, Единьевич, Ялин, дальше. Хаширим вац, Хагонким вац, Хаизм вац бош. Валита, дюча. А шик владуш, хашватер сönce. Аз дючера, перебивать, подвош. Надо луж, да. Если человек три принципа низкого интеллекта человека, это один из принципов. Если перебивает собеседника, это низкий интеллект. Отца перебивать нельзя. Что интеллект? Проверь, тише. Перебивать нельзя. Ладно, Я мобилы еще. О группе чувствует и ссылка цаквасло с Ибраимини от ветеран Ганнибалани. Да я это Ибраим. Чукваса халдевай. Радио Марша форум чуквеса нишоне. Радио Марша форум чуквеса нишоне зиясил. Бях мобилы еще. Амел, да ты. Князь, продолжай. Да я не буду продолжать. Цалик там продолжил нормально. Иди там отсюда. Я молчу, слушаю всех. Никого не перебиваю. Да когда меня перебивают, я в смысле... Все, давайте. Все, перебить, Вирва.
Новчичу, Иханьях, Ялин, Зуда, по крайней мере, где-то до 85-го года. Бил Цунтел, а так я бог. Даже к нему на свадьбу не ходили. Аж подумайте, что дашки, ненушки, дедушки, бабушки, хоть тоже. Что он что арабский муж, ты что помеча? Сюли, твою бабушку, Ибраим. يخبر كناز ناخ عدويت İduktum düştük İbrahim'i palma babitsan إيش baba. حولي يلش متى أنا موجود جن خردون نو إيش عدويت شتول موت خان عين سونا تجينا وسون متشاهدين تياهم كناز بس وسون ملو شكت أقونا هوش سكوت لعمل لوتيا أبا سونا ويا ديت كودو لو صناخ دوري تدوري اتخن بود بوري بوخش إدات ويا غلقش يديكهم ديكدو دات و بيرودك يديكدو دات وين ميكش دو دات خزدو دات كيتشو إدو ويقيس ديش خزدو دات إيش ديكدو دات يغلقش بود برتب وين ميكش دو دات إيش باخي بيحت شوي ميلوتشيتس ديشول أبردلين دات وين ميكش دو يغلق دات يديك دو دات وين دو تعناه ليلين اتخين تليلين شو الميل بيت بوش دول وقي وهرمش وليلين يربوش دول يحبوش هاتان دول اخواتنا دينت ديلش ما دات يغلقش هو دات يدي اتشي يغلق داقيوش دو تان ويش هاتان نوختيش تاسوت كواتنا ميل دقوم خيت ديل ويبد ورمي بد كلادوت ديش ما دات يغلقش يغلق اتمال خلو يوقيو شك داك ديش نا حال اتخلو يوقيو غلق شك دوخ سبري عبال غلق شي غلق سبوخ حبوخ بو كيت يسبوك وي غلق هردو دوسجي غلق داقلور دات غلق دوسجي غلق داقلور دات دقل دكزات نيس دو دات ديك دو دات يدو ابسوج دات وات ديك دو دات وين ميكش دو دات خل دير يا زاي دوكو بريمير نو خل يربوخ شا دي سيدو وي نورمال خل وني فقلون خل دير يعني تريد ساي نو يا زنايش ديك دوتي تديزي اكو يقمتكش غيرقلونش تاعتهمش حيخ مدي ويب لي بايستاني دبلني كيتم وديس مدي فيتران هيتام عليه دات نو يمخ اللي احترن سن بورش دوش بغلان ونيقعهم دات طبعا كدير وقيش عزود تروح نير ضايق شتات تنكم آليشيو شو ممتغلون وانت عداس دقو اوكشون شو ناخو شو دقو ناخ بوش زود بيرش تحليلين دولهم دوي تا ناخل داقتل شو عاشو التربوش شوح بورشتك ويل خاويل شو داك ناخل داقتل وبشي تا ناخل ولا البيت قيت اقيتر دوتش قيت شو بس قي عجوت اي ار بي عجويه نو قيت اي ار بي هم قيت دوتش سدياتش قيت يستان ات نيت بول نا تحليل واش دولم طبعا ايش در بوش بتكلاد دواليات سوي تا بريميريات ريالين سنت ديتس دلي لاسون هم او انت ديالين يو بريمير سام ميردوم هاي ويداي بوي ايش ويل تاجن ويقوشر داتر ويل لدر كون وايت غيلون ايش بشي لحبين وقون شوبه تندبك تشين عادي خيتا سندر обстоятельства смешивать моила. Это сейчас к чему было сказано? И он элир, да. И доказ бош дек таган وين اخواتن دول حال دي انا سو حال حاج وي حردري وزدات سري وين اخواتن هو ضل على شتون وين هو اخواتنا دات وزدري شتم تقيدين من ساده دات قيتو تغان سندر عيك ايلق دي ان وقون شو بهتن شابش تعبك شينا تغينا تا ايش تغان وغوشي دوش دوي دات قيتو غوشي دي لاشتك دوي راس قيت قيدين وانت دات ايش وين شتن عقيدين آلاس ذات وطبعا صح سادين دول هم ذات ريز تغل حلقة يدينك حيالو دعيقة وقاستو يشتغلنا مئات ساعة ذات قاستو حالات سنة وانت حينلو اقدا يشيقسي طبعا يتوشتو زوجون تيا ايديو يديتي وي طبعا شعدا بيتي يلور تغاسي هم ذات تك سلاب ور اللي تغير ما تخليه هاو سلاب بوتير يا تربو كان درجة حوسون يا أخي التناس كرده هما دو شق يردو لنا يا أخي تاتر يا شقير يا ساي حيالوق وحال سلاب بربوخ نقش يوم شليلين شا درجة ور هر ور شا بوخ شو مشليلين
وين بريميرش مخا سون خوك شو نا مخا ويا جيجو سوم Der veteran in Baba da بريميرش قاعدين ديش مدوش يا شون سكوتي تابول شو تصادلهم قوش وش سكوش دوتي اس دوتي هو قد يزا هو قد سد يزا نشتو برشات لماني نشتو دزيا واخ اتي حون تصادلهم قلو شو تصادلهم هو اخ هو يق دوتر دوي وسون جندلهم فاكش ما يسون دقو قوش وكي هو سون خاتسو اخ وهو ديت دي دكتور عارف عارف داليا لو كويس عارف لو تدوخ شو كويس عارف شي لو تدوخ شو بدوي هذا شو ايش تعديت شو مدوار خات سوقيت شو مدات سوتيات ولا وروجي قيس ليش دات غلق دوي يا غلق دوي لردديش هر الذي اسوج الذي اداتي ويبقى نابروت غلق يا داور وديت يا زغوي غلق دو لردديش دو ايه سويلي بس كنيازك تخاطر دمجي Как ладу, шван? Князь, вот смотри, ты говоришь, в 80-х я дюр буа. Вот если сравнить вот в 80-х и в середине 90-х Зудедер, это диаметрально разные вещи же были, правильно или нет? Абсолютно. Абсолютно что? Разные, конечно, не зла. Ну, в 90-х пожестче было, да? Бюрдер, чем больше. Да, мы же не берем, когда бардак. Мы говорим о чеченских традициях. Цагилан традициях, князь. Абак, дела, бекмобил. Бекмобил. Абак, дела хацу. Я просто лозерчим, на свадьбу никто не шел поздравлять даже. А какая ялин. Судьялин, на так будет. Традиции он несет круг хилюка, князь. Я не видел, была ومسألة يا فلان مسألة يدين يا الواشكل أك ترديتي خيري تحبوا جاري يد واش وقر سيد واش ترديتي مخل ترديتي تا مسألة دياش دوش نرمان دوشون هرونيوك يا بوك إديا بلي ما ترديتي نو مسألة زدري إدبور ويخو شلو مسألة إدبوري ترديتي كل العادات себя поставьте на место, например, твой чурьё единый, короче. И худу да вообще так. Я не знаю. И нормально, да, шон, и цеедин хельчиш нормально, херда царшу. إبراهيم إيه تراديتيون إيه وعيدين شريز بلا إيه تراديتيو يا بلي ما أك تراديتيو ينس هاي وعيدين قريزو يا أك تقدر تراديتي شريز واتي تراديتيات كيتشو يداتي ياش فيتران أسيوها با لدوغش تعمينوتا اسم تو يوتشو أخين سون غلش دوتش جنا هم سون تخاوس ملوك تايبان تخطرديت يو يدين تسيالش سك تلار بوس دل داقين سورنا سونم تخات تسنس أقوبوتت باش بيتا يعني فيديو نختش خلات تراديت سونش يرتش كعمات تخا عدلنا زكوندوس غالا I tradizion metkavet hadis Sems David Taguay, Hochschul, Zud Jedinayo, Chazalin, Zutchun, Lozer Nachtabel, Schmidt Michagena. No, us to look Nazian, Lozer Nach Mich Zudialin Chetabol, Tun Saha, that's Jim Walker, do that. It's a Hachak, it's a Semiashela, it's the Homesteaken. Na atol mocho na daketten cel lozer go trotrbats na no I qamel dat shun hamda asda dat is a jedinayo chalin uzuchun lozer gata bolgar na bost I hu qamel de lord Ница я едина потерпевший стороною я едина потерпевший стороною ца так же я еду лурдат любой таган شي بيز القينشن شاش ريزي бош ханг лохуш бартбин дайел лурду Кетишу, это потерпевшая сторона, это единая. Це хвятчу ма, доч сама, доч, это неуважение к целому этому роду, это дюзен хаух роду. Он это цабашер, дуй, шен лук дир дуй, он это адам дуй, не хва, юсер киини. Любой тага дас, на, вош яши юан сагат дир ду.
شنو عاجون يا قويرش شو خويات شو ما دوش لا رمبوش يا بيتش غلق دوه سخيل يمش خلقش سخيل تراديتي اشتغل يا بني ما تراديتي هو انا خرازي بوش شيء يلي يشم دالو شو تراديتي اس ناخي خاطر Самые интересные, куда, например, по Европе, حابي انسو او Европе. راسا او Европе вехасо قي سيقومخ سيقام دوتشي سيمخ داتسويتشي يوصا دوزل قين قزع üç bexe yokser düzel qin qoza üç bexe no uje ostretik поколение ha это düzel şun uje şey noqçi muatsa gatsan seydin sünü do ol düç xeş diyorlar şaş noqçi xalar şegil qışxalar xumdu ser примерно сахранять дяш хабош но совершенстве ho европейский закон сан бех bu uje третьем поколении цер мот büç bu iş diyor üç milşhult примерно diyor o soğuk ahsen üç milşhult diyor üç qiyet yağız borçuna نقطة هو دكر دونا o üç nokçu muhul sen nokçu muat koştu sen nokçu gılqış detdel xelç sen qeyr muat qeyr grazdan sotel sen tri поколение куда бехан bu iş o şey nokçu oldu sen üç nokçu mi çahult diyor üç nokçu bu şey muhtaba nokçu çah şey ne yani yuqad diyor baxa beğşe şey muat şey gılqış akuluş خربوت سارق نو قزح سارق نوخشي خير مو بس قو يوروبي يا تنسو هند اشتاور بوت يعني بيرو ده كده شنو هي بيرو بيحكي كوخله سارغلش شيء دقيتي ودا شيء موش حينش يشتغل بو شيء نوخشي هيك نعمل نقولش لك بوت اذا انا ندلع إيش صبر خاتون ده مال بتسوى يشوش وات ويا تعال تسوى يشوش واتش تطيحه ويا اتناخي هون ده تري وزبوش ده ترتان ايدل شراز ده يبيح بلور باتوتان هون ده جانيبال اسخواتين وبروس اذا تعبوا كده الغيت شو نو تانتي اتيت نستوي صبر بس اتون سين هي تقدوش سوني سو صباح هون ده سو ميشل هي اتني سولير شو على كنا آخر برسا قيتشن آخر ورسو قيتي عصو سينا دقوم سيقرديلي نو إيما يتصبر يا متاي بروسين كوي بوتشستي عم نزل جيتلار سين خي تقدوش سوني سو وات إذا نو ستري بكاليني ما إيلا يقصرك ما يتري بكاليني بوكوسون شيء شوح غلط تان حي خير موات حي خير وجي دينين بيح بوتيك أبرو يعني كل تيري بيت بكاليني داد وزمي بو أسم إش قز حباك ديون وجي إسقوم داتر وش بات إناخ ديون تلور بودير حاشول هم تسيات سارت اسبتشا قو ما بيتو داتو أقل يق حقيتهم بتشا قداعيتهم سو أسقوم مو سو شغل خالد وات أو زدري إدينا أو زدري إدور سو شغل مو بوخش دات أميلش داش إيش مش شغل داخدهم ينسى سين هي تشك داخل سنين بورا ينسى قوس ديوزلز أشخلش سيدي قر ونداش بس بيرن غير قيوخش دات نقوس أشول نو هو خيرهم شوي خوتش ني خوتش كل يلوردوا بل خو يتي احكناش تايوتر نو حيوم شدوي اتونس قاستو لدر لو حي غلقش سخرنيت ياش هاي شق ولا بايس خاز غلقش يلدرو قيرجن بريتي وريتش تدير دوال سخيتسون وغلقش دوي خيرهم ديك ديش غير ترب والخ برتان ويت احسن دو بنسياش تا ايه ويرتش يدوتش حي بوال بغير دي تا بريتي وريتش نو حي شو حي غلقش حيخ ديسكا حي هونداج حي دلوش دولم دو حي نخوش ديك حي بيرن شو ديل ديس حي نسخوك اصودك دول ولايات اي حي قوم استوريت يزع ازي يوتش يا تسوما ديوتش دات كنشنا تان تا قوم تا سياست خليا ويتران عربو يخل ديلتي خلاص شو دات يوروبا يديك هو اصلا ليش انا السين خيتك الياس بيتم دقوق الدرنوس يقولش دقوق امال دو باش عشان قاسه حتى نقولش وقولش بتشناق ايش ديستلش شو Маршал дома сага традиции зуд едереч харц душу и традиции хилловой ком. Но и традиции мац использовать яшхалат и массовый цаглай зуд йохш цаглч и йо рейс цаглч сугана едушалай. А вы что зуда постоянно ега я душалой. Рейс я дюр, типа она сама садилась. Солодега, аба, чапали ты же, киве гвистол чайрам, аташу, совистоль, постоянно перебивать тоже.
إنز إبراهيم سما باخر ويش دوش جاني تان لجدي ناسو جاين دوش شوخ يعدلا حلق الشيء يعيو سون صلاقش إش دوي بد بويل هون صلاق تان لجدي ناشي شكول حلق ساكان تخصخية شخولتن يتعنجي بيزن بان خولتن شي жизнь моей أدم مدي شوحسة دول شي желание شولش شي سимпатия شولش شي تاع الدنيا سين قيتم بولش قيتل تان لجدين это не вещь, это не цветок, который он да, схожся, да. Это неправильно. Ну и уважать надо ее чувства, ее желания и так далее. Поэтому его нюкает, да, дехкан, чодик, ну его ада тхилля, его традиции хилля, да, я чо вохку ешукс. Свяли ахтам درس твой традиции хил хара хил бош, что значит хухл. И традиции норм хил яхки далилу микш хулки. Но هو فاكت ويدو تكتو الليلو ميجر دوتي خا وركدا ميكش دوتي ديك دوتي خا وينوت إنن ليلين نو وين ليلو تصدي يزي كدا ليلو ميجر دوتي ليلين يرال وهذا ايش ليلين يرال كدا ليلو ديش دوي ده دات هو ده ديك دوت دير اخي تراديتي خليل دات هو ده شو لازم دات وثانيه تصدي يزي كدا ليلو تلا Традиции делаете. Там единичный случай. Вы традицию делаете. Не было только традиции. Ach, hund er traditie hint hon lordu son lordu traditie da ja der lord dat son lord jat traditie lord dat son شو ده lord dat ach какая традиция вот они есть захочи дуаш захочи вы ваш дуть моду какая традиция вы да я есть традиция но таледерна хири hund er гилк шулк стадиеш судиеш дол хундиеш дол вы умду алкастин долом ها شين يزي ليش يا لوري يدوري والي اي تрадиции маят нах يعني هم دول قاستين но находится единичный там пример сун يزل يدوري سو يتسيو اي تрадиции бахч дик традиции ветеран حديدا والخان شو عدري هم نقاسن اسخنا خلا تрадиции خلص там بو الخيط ديك ده يا استاذ سبوغوشن سينبوشدك اسختي تايب دشدوي Случающую, случающую единично. كنيك شو تات كنيك شنو شيء يش تيجا يازين خلري شات يش خيرو تيجا ديك بريمير يروشن يالواش إيه كأني بلي يدينيشن بريمير أبيسولي تا إيمن أبيسوت يوركا يدينيشن بريمير ونداش نادلما تدو كا يدينيشن بريمير أبيسوت يور أسيوبا اتخينا يدوزل شابتش باتر يدوزل غير خليش يش دو يتون وش يا يش سخل تامبو دا تشوه إيشن يدو إنت بخلق شلق شدادو يشتغها وكان متيحوا تقوى تر يدو دير نو اتخينا يسمي شاي يشتغل يتون تيب خل هور تق اتخين شالت نشيل واشل بيس بريدل ليلي يشتغل هيتشون تسخل شون نو بلي يدينيشن بريمير داش كنيغا خبيسوت بريمير وياش كنيغش باينو نو يتام تيكي دوال كده ليلو ميجر دوال مقدوي وشها خلبوخش يتيحش اخوال شو هاي مقدويش يداين دايل شو مقدوي تمك كده ديك دو باخوي اسف باخ ديك دو دقيق ميجر باخوي تراديسيات باهون اتي خليات شوي باخ خليات يدينيشن بريمير بيلي سوالي شو И, по-моему, в 90-х, в разгаре биолемного чувства, когда начали эти суды, там, та суанта был кигинах, та вообще, вот, та в дальнейшем гуман ойла и аж ответственный вол так ант и дир дуэл, это суант там в компании собрались, вот, давай, я делаю, давай. Вот та ишта та дикий умдуэл момент традиции маятي тренер بابيا شورسو اس بيرشك سيولو زابر واي هم داي حدور كاس حاجل الرس هو ديك ديو شش ولا ها هو زني مات ديش والخه هم ما تبوخ شويال وغيرت شوات سوم دا تا حكواتش دات ناخ دلا ات نانس ات يا ات كانت يقول ريتي شال كواتش تسلوردون تان هو ما تقول حون داجي عايزه بتشاتي اشياء تحت حوجه زبيت تنخرون ات كانت يقول ريتي شا تون نانس شي يقول ريتي
خيوم داتس إدا وخيرون سقط ياش ويجي خربون حنر مان خلي حك ويرتش داتس حيو جايت نخ وجي سقط ياش خربون أوليس ديتور نو حلدر تقولح حتاني قوش خير واتون إيوا أورياتون حيو ياه تنان نالور داتون تانو يدو يجي بحيو رياتون بوخش إتزالش واش بيرش قيت دورس أسوبا قيتشو يدو غي تغير تشي إيوا شاي وريو اثنان سوي تر حنر مان تقولح حنر مان واتخ حون يشو يوريات إيش دي تنس هاي يدو يزريهون حنر مان واتخ حنر مان يوا يز حطي دولجن سات يتستوت إتم حسات يتستوت ده غير تشوت حد يشش واتو مايات حبيد ليش دو سو سبراني وقت ألرق وشيترو ديش أج وشيتش بير شو البرات خويني وردوش تكون ديش أتسيش إيوا إيش تجي غوريات نوقل مش ولا دوي تجي يوا أنا حنا قية تنبش ديشنا يوا هوق بردات ديشنا وتشو حجر يحكير بوخشون جيه لور داتشو سوي ليش Там лишь день шо мялчо даться цуман дуал хларх, это в нашей истории было это. Это записано в нашем фольклоре, понимаете, там инца абилица да чи цуман и тонюк ацагла вай бага тарха и ванюк ахилду. И любой قوم يقع цайол обычаиш традицииш и вот цей язык قومуш янюк и гадахчан гадел мадуй. Это была традиция, Традиция шмялчо моя, я царбила. это наоборот исключение. Традиционно чеченцы, когда зуделушай, не арг, сага оватен, на арг, нах бог, богатен, вахканах, вылезешь, юфтартал. Да, отсюда оценки лишь моя вот и традиции мы должны, да мы даем оценку, А это оценки уже не лишь традиционное. Это по-моему, он путает это слово традиция. Да, целого леташ. Это не традиционная ориентация Ола, то есть эти ЛДПРовцы, они есть, но это не традиционно, потому что традиционно это когда общепринято и в обществе нормально считается. А нетрадиционно это то, что выходит за границы вот этой традиции. Так, ситуация традиционный брак у нас, когда нормально девушка, парень там влюбляются и уже на аргбовате ега и штелуш. Вот это традиционно. Остальное это не традиционно. Сундел, войны, а что было? Да, было такое. Было, что у нас жулики были, да, было такое. Было, что насильники были, да, бывают такие тоже.